स्टेज पर उलमाए अहले सुन्नत, सामाईन किराम, मेरी पर्दानशी माँ और बहनें, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, इराकीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबियना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बधाई तौहीद के मत वालों, शमे रिसालत के परवानों, बुजुर्गान दीन के चाहने वालों, मसलक आला हज़रत पर चलने वालों, अपने अपने पीर व मुर्शिद के शदाकारों, फिदाकारों, आओ कुरान पाक की जिस आयत मुबारका को अपनी मैंने तकरीर का मौजू बनाया, इसका तर्जमा सुनने सुनाने से कबल आइए हमारा आप मिलकर सबसे पहले आका मौला मदीनी ताजदार रुई फिदा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में मोहब्बतना अक़ीदतना और देहाती जबान में, देशी जबान में, मिलाद में, जलसे में, जुलूस में, फातिया में जिस अंदाज से पढ़ते हैं ही वो इसी तरह से पढ़िए और जोरे जोरे पढ़बेन, गोगते पढ़बेन, बिल्कुल गोगते पढ़ो तो देखिए हमरा केतान पावर से तुम्हार भीतर गोगते पढ़ो तो अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वलाली मौलाना मुहम्मद। आरो चाचा भाईरा बंधुरा मोर बेटाला जोरे जोरे पढ़ो, गोगते पढ़ो अल्लाहुम्मा जोरे मौलाना मुहम्मद वला अली मौलाना मुहम्मद शुरू करी तो हमारी बानी आका मक्का मदनी शुरू करी तो हमारी बहनी आका मक्का मदनी सर्व अंगा तरुणोरानी मोहम्मदिया रसूलल्लाह जोरे जोरे अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वला आली सय्यदना मौलाना मुहम्मद। बहुत जल्दी जल्दी तकरीर करें আমরা নিকলে যাবা চাচি, बहुत जल्दी जल्दी बयान करें निकले যাবা চাচি, বেশি টাইম লিমনি কেন আরো দুইজন মুকররির হইছে আর আরো তকরির তোমাক শুনবা হবে। মাইক মান মাইক ভাই মাইকটা বড় আচ্ছা বজেছে लेकिन আওয়াজটা খেচপানি মাংছে, আওয়াজ যদি খেচেলে তাই কত বড় মুকররির হয়ে যাক ওয়া ভালো করে তকরির করবা পারবেনি বাবু। आवाज जे साफ पढ़ने वाला जे छे हमार जे छे मास्टर जहां वार से गुजारिश छे कि आवाजटा पहले हमर खेत पर के ना जे छे
শুরু হয়ে গেল যদি মেহরবানি করে আওয়াজটা সহি করবেন ফির এইটা না কয়েন যে মৌলভী সাহেব সাহিত্য কইরা কুরবানি পারছে ওইখানে আওয়াজটার কথা কইছে না না আমরা তোমাকে একটা দর্শ দিবা চাচ্ছি একটা সবক দিবা চাচ্ছি একটা কথা কবা চাচ্ছি একটা বাত কবা চাচ্ছি নওজওয়ানরা খাস করে কবা চাচ্ছি বাবুরে যেইতে भी जलसा होचे जेते भी कॉन्फ्रेंस होचे जेते भी बड़ा बड़ा जे छे यानी जुलूस होचे जलसा होचे तुमराला बड़ा उमंगेर साथ बड़ा मोहब्बतेर साथ बड़ा नबीर मोहब्बत दिलत राखे ना जाचेन नबीर प्यार दिलत राखे ना जाचेन और नबीर जे केतान खचाओ तुम्हार दिलत छे तुमरा पहले जाने आगु जाने पड़ाचेन मोबाइल लाग तो तुमरा खोले दीछेन खोले हने बड़ा कुट दीछेन बड़ा उजली छेन और शाइल्ला पड़े चा हमार कहे हुजूर आपको देखना चाहता हूं हुजूर आपको देखना चाहता हूं ते ये जा टॉपिक मत तकलीफ है जा कोबार मत करे जा हुजूर आपको देखना चाहता हूं तो तुमरा कहते सुभान अल्लाह हुजूर आपको देखना चाहता हूं तो अब ऐसे हमने एजा कथा को बताती कि हुजूर आपको देखना चाहता हूं तो मैं लुटू लुटू खेल छोड़ना चाहता हूं तब हुजूर आपको देखना चाहता हूं मैं गुड्डी का खेल छोड़ना चाहता हूं तब आपको देखना चाहता हूं हुजूर बाप का अदब करना चाहता हूं तो हुजूर आपको देखना चाहता हूं मां के साथ हुस्न सुलूक करना चाहता हूं तो हुजूर आपको देखना चाहता हूं हुजूर आपको देखना चाहता हूं हुजूर मैं आपको देखना चाहता हूं तो दूध में पानी मिलाना छोड़ना चाहता हूं पहले छोड़ दो तब तो हुजूर को देखने की तमन्ना करो अरे दूध में पानी मिलाओगे तो हुजूर को कैसे देखोगे झूठ बोलोगे तो हुजूर को कैसे देखोगे गिबत करोगे तो हुजूर को कैसे देखोगे जमीन पेलोगे तो हुजूर को कैसे देखोगे नमाज पढ़ोगे नहीं तो हुजूर को कैसे देखोगे जुमा में नहीं हाजिर हो जाओगे तो हुजूर को कैसे देखोगे झमेला तुम लगाओगे तो हुजूर को कैसे देखोगे मोबाइल में फिल्म तुम देखोगे हुजूर को देखने की तमन्ना करते हो अगर हुजूर को देखना चाहते हो तो इन सारी बुराइयों को छोड़ दो मेरे सरकार का दीदार हो जाएगा हुजूर का सुभान अल्लाह हुजूर को कौन देखना चाहता है हुजूर देखना चाहता हूं अल्लाह अकबर देखना चाहता हूं अभी तकरीर शुरू नहीं करी कहना कहनो हालातटा देखे कोची এই যে হালাতটা বানালেন আলাই যেগুলা শাইল্লা নাত পড়লে বড়াই রে ছোয়া নওজওয়ান রে উড়কে গেলওয়া गेल के दूर एरार हम अच्छा करे जानी एले हमा कर्म केने बड़ बड़ तकरीर करे है ना बाबू जलसा करे ना हम बुरा है गेनो लेकिन ए नौजवान ला आगे चले है ने जे यारा हमार मुजाहिद बनने वाला छे इस्लामी मुजाहिद यारा जेला कैरेक्टर छे यारा जेला तरीका छे यारा जेला ढंग छे यारा जेला तौर तरीका यारा हमार मजहब राखबे नी डुबावे हां के गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है मुसाफिरों रवि से गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है मुसाफिरों रवि से कारमा बदल डालो नौजवानों अगर तुम नहीं सुधरोगे हम लोगों की जिंदगी चली जा रही है अगर तुम अपने माँ का जो अदब और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक नहीं करोगे तो फिर आगे चल के कौन करेगा तुम अगर जो है फिल्म देखना बंद नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चों का क्या हाल होगा मुझे कहने का मतलब ये है ठीक है मोबाइल तुम्हारे पास रहे लेकिन जरूरत मुताबिक उसको इस्तेमाल करो ये बेजा इस्तेमाल ना करना वरना जलसा सुनना बेकार हो जाएगा कॉन्फ्रेंस सुनना बेकार हो जाएगा उलमा की तकरीर सुनना बेकार हो जाएगा अरे तकरीर सुनने के बाद अमल ही नहीं करोगे हजारों नहीं करोड़ों जलसे सुन लो तुम्हें कामयाबी मिलने वाली नहीं है कामयाबी अगर चाहते हो एक ही जलसा सुनकर अगर उस पर अमल के मैदान में तुमने कदम रख दिया तो कामयाबी का जरिया बन सकता है सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत বাংলাত কজে বাবু বসেরো আমার দেশি তকরির কর্ম তোমরা খুদি ভালো করে শুনো বাংলাত কজে কি করিলাম দুনিয়াতে আসিয়া চিন্তা করে দেখো রে মন ভাবিয়া কি করিলাম দুনিয়াতে আসিয়া চিন্তা করে দেখো রে মন ভাবিয়া আর কারবা ঘর কারবা বারে
কারো বাকি যখন চলিয়ে যাবে তোর পাহান পাখি পাখি যখন ফাঁকি দিয়া যাবে রে চলিয়া সোনার দিহ বিছনাতে রইবে রে পরিয়া। বাবুরে ওবার মতলব এটা আছে যে জলসা তোমরা শুনো, কনফারেন্স তোমরা শুনো, খুব তোমার না শুনে না ছিল আর গেছে দাঁত নবীর মোহব্বত বাকনি কছে नौजवानला खास করে কম এইটা দৌড়ে नौजवानला नौजवानो सुधर जाओ संभलो वरना हालात जो है बहुत बुरा है। याद रखना नौजवानला देशी तोबा चाची তোমরা খালি একটা চাপটা মোবাইল পালেন তা দিল্লা কছে তোমার আগুতার কই নাই আর তোমরা কামাই করো না করো তোমার লোগো পয়সা হোক না হোক তোমরা যেছে চাপটা মোবাইলটা লাগে আর তোমার যখন বালিগ হয়ে গেলেন अब शादी करवार काबिल हो गए तुम्हार कमाई हो ना हो तुम्हार दीनेर मजहब इस्लामेर चाहने वाला हो ना हो लेकिन तुम्हार शादी करवार तना तैयार হয়েছেন अब कुंठे कोई ना मिलबे ए नौजवानला तुम्हार पुराना मानेन हमरा अभी तोर गान शुरू नहीं करी हमरा तुम्हारा ऊपर बोलबा चाची बहुत ना नौजवान जलसा सुनबा जाछे कम कम कोई ना बेसी पसंद करबा जाछे लड़की बेसी पसंद करबा जाछे ओइटे देखाছে কোন ডাল লড়কি গড় কোন ডাল লড়কি চপটা কোন ডাল লড়কি লম্বা ওইটে ওয়া বেশি করে लड़की देखिए पसंद करवा जाते ए नौजवानों सुधर जाओ। याद रखना माँ की रजा में मुस्तफा की रजा है, बाप की रजा में खुदा की रजा है। अगर तुम खुदा को राजी करना चाहते हो, मुस्तफा को राजी करना चाहते हो, जलसे को कामयाब करना चाहते हो तो सुनो तुम अपने माँ बाप की रजा में शादी करके बता दो। अगर तुमने माँ बाप को राजी करके शादी कर लिया तो याद रखना वो दुल्हन तुम्हारे यहाँ आएगी एक दिन नमाजी बनकर चमकेगी। जोर करो नमाजी बने তোমার মতলব ছেড়ে তোকরির হামাই এই লাই দি চারটা করি আগু তারো আমার বেল্লা বাচ্চা বাবু আমাক দি আরে গান্ডা লাগে এই নওজওয়ানলা বাহার যাচ্ছে কামাই করুক চা না করুক আর মা পরেশান আর বাপ পরেশান अब আছে কলকাতা अब জমা বাই বোম্বাই টাকা পয়সা কোনো কামাই নি মা বাপ পরেশান છે মা বাপ যে છે बहुत दुख છે लेकिन हताकते एको पैसा में पढ़ानी पढ़ाचे में 4-6 महीना बाद 5000 টাকা पढ़ाई दिले चपटा मोबाइल दा और जेडा खाली में पैंट पिने છે बाव खाली 3 घंटा করে খালি হেটোলা কাটা 3 घंटा করে খালি কাটা ফাটা আছে আর फिर ঘর তো সেনে ওই মুখি পড়ছে উড়া এই যে প্যান্ট আছে কাটে এনে ফেলে দিছে ছোট ছোট করে আছে ছোট ছোট করে আছে আপনা করবে শাদি পুরানা মানেন এখানে তো তোমার মালিকাও নাকি মালিকাও না हां हमारे इलाका যার আমার বড়াছি আমাকে मालूम છે परेशान ছি আমরা এই কুচু কুচু নওজওয়ানলার পর এত বড় ই হচ্ছে আমার কি কম আমরা দাদুনি জলসা করছি বাবুরে সুধরেছি কেনানি সুধরেছি জলসা গয়ে তো সুধরে গয়ে ধ্যান আবার উঠিয়ে তো উঠরে গয়ে জলসার গয়ে তো সুধরে গয়ে বাও কোন কানা আর अब शादी করবে মা তোমারই अब शादी করবে কয়টা মুখ अब शादी করবা হবে তোমার মা আপনি পূজাছে আর বাপক নি পূজাছে अब করবাত হয়ে আর করবালা ওটা জ্বালা একজন করবা চারজন করবা রাখিয়ে করবার পয়সা খানে যাচ্ছে ও ভাই মৌলী সাহেব বেকার বলাইলে করবা গরিব पैसा যদি খুশি से दे देबा उड़ा अलग मसला हुआ पारे लेकिन 20000 টাকা लेम ওই লড়কিটা করে দিম উডা কে করবা উধর টানে লাছে উডা করবা উধর টানে লাছে ও আল্লুকে 10টা 12টা ফটো ও আল্লুকে 10টা 12টা ফটো है ना नहीं है गे अब तो इडाते একটা সে একটা দেখাছে একটা সে একটা দেখাছে একটা সে একটা ফটো হয় ইডা লড়কি লাগে বাপ রে বাপ লড়কিটা এত বড় লম্বা এত বড় টল ফিগার ওতে বড় চেক ঝুলায়ে কেটাখান মশলা দে মুখ হাত লাগায়াবা এমন কালো লড়কিটা গড়া গদিছে এমন এখন যে কেমিক্যাল છે এটা কাটা কোবাই নি আল্লাহ maaf করো এরে নুনু তোর ভাগিটা তো পয়সা নাই মা বাপক তো সতাই लेकिन बोल ती माँ बापक नाराज करे ने शादी করলো বাও ওই দি বিবি যে ঘর আসবে ওই শ্বশুরক সালাম করবে ওই শাশুক সালাম করবে ওই শ্বশুর শাশুড়ি আদব করবে ওই নামাজি বনবে বাও তুই কি বুঝলো যে এই লড়কিরা লম্বা টল ফিগার হওয়া পারে लेकिन এই করবা সাহেব মুখ তো উড়া লড়কি লাগে যেটা কোরআন পড়িয়ে জোরে কও সুবহানাল্লাহ যেটা কোরআন
कुरान पढ़ी है, मजहबी तालीम सीखी है, दीनेर बात सीखी है, मसले मसाइल सीखी है, अदब सीखी है, माँ बाप अदब करवा जाने एक कुर्बा साहब कोई लड़की लगे 10,000 जगह तो इनाम दिन खुशी से 15,000 लेकिन कोई लड़की लगे और फिर सुने ले कुर्बा साहब हां वो कत बड़ लड़की नहीं लगे বড় লেগিলা কবে দে আমার বারে মনে সব তকরির করছে নি আল্লাহু আকবার ওডা কহে দি বড় লেগিলা তোমাক আল্লাহ হুসন দিয়ে তোমরা তো বাপে হুসন তো দিয়ে কে চেহারা রাও হুসন बनाছেন তোমার বারে अभी कोई है एक आप कालो लड़की लेके जाबे सवाल पैदा होता है काली लड़की कहां जाएगी और शादी होबे कम करे खाली गोड़ालाई छाए बड़ाबो তোর গোট টাকা নাই তোর গোট পয়সা নাই তোর গোট জমিন নাই গোটাই বড় ছায়ে বড়াবো তুই গরিব এত বড় ফকির জন হয়ে নে তুই খালি বড় লড়কি ছায়ে বাছি তো কালো লড়কি কে বিয়াহ করবে এইটা না বাংলা কছে যে কেমন হে বিহাবে আল্লাহ গরিবেরি বেটি কেমন বিহাবে আল্লাহ গরিবেরি বেটি বেটার বাপ মাঙ্গেছে 5 পেটি हमरा की कोनो दान मांगछी हमरा दान नहीं मांगो तो ना बाप रे बाप हमार बाप नहीं मांगे तो हमरा मांगो हमार बेटा हमार बापो नहीं मांगे तो हमो दान नहीं मांगबो फिर उठा फिर की बात जान लास्ट आप देखा तो शादी हो जाबे कहते कि तो हमरा पे मांगी सजाई दिबे दुनिया रा जमन ना सजाई दिबे दुनिया रा चलछे बाव एला तो हम भक्ति भोगी बुझे जानी जलसा आहा ये क्या हो गया तेरे ईमान को और तख्ते पे रख दिया तूने कुरान को जब तुझे या माशाल्लाह तुम्हारा भाव कौन है कमल गौर पे कुंदर गई जाची हमरा माशाल्लाह सुभानाल्लाह बहुत अच्छा लोग देखो दी 100 टाका अच्छा लागी देखते इल्ले माशाल्लाह अल्लाह ता जज़ा खैर अता फरमात हां मौका तो दिया के बा ये तो ढूंढा को जीते बड़ा बड़ा चल जा कोई बात नहीं है एक बार जोरे कहो सुभान अल्लाह ये क्या हो गया तेरे ईमान को और तख्ते पे रख दिया तूने कुरान को जब तुझे याद अपना सबक ही नहीं तुझको दुनिया में जीने का हक ही नहीं के सुन मैंने हाथ ना उठा या रसूल अल्लाह लेकिन नौजवान जलसा सुने तो तोड़ पे गलन सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहलन माशाअल्लाह कोबा लागे सवाब मिलबे लेकिन बाबू रे एत बड़ जलसा हो तुम्हार मालिकात देखे तो हमरा खुश हो गेनो सुने तो खुश हो गेनो नाथ खान ना तो बहुत पड़ले हातकार लोकलाও ভালো হাতকার নওজওয়ানলাও ভালো হাতকার কমিটির লোকলাও ভালো তোমরা জলসা শুনবা তোমরাও ভালো নওজওয়ানলাও তো আরো ভালো কেনে ভালো लेकिन আর ওই গুদি হোক ভালো এই দুজন নওজওয়ান উঠে না কোয়া পারবেন कि हम मौलवी साहब तकरीर तो कर रहे हैं एक गोरी लड़की और काली के बारे में तो हम वादा करते हैं कि हम काली लड़की से शादी करेंगे काली लड़की को ब्याह करेंगे जरा उठ करके तो जो नौजवान कह सकता है याद रखना याद रखो अगर आप इस्लाम के चाहने वाले हो गोरी भी पसंद करो लेकिन काली को कौन पसंद करेगा लेकिन उर्दू नहीं छाटमो उर्दू छाटले बाबू बुझा पाबेन नी हमरा देशित कोची आलेक दिजा नौजवान कोय दोकती कहता बड़ या नबीर दीवाना नबीर मस्ताना गौस पाकेर दीवाना खाजा साहबेर दीवाना मखदूमे सिमनार दीवाना जलाल अशरफेर दीवाना तौसीफे मिल्लतेर दीवाना केमन दीवाना दीरा नौजवान को हुजूर ए मौलवी साहब हमरा कालो लड़की शादी करबो तब हमरा कहम बेटा सुन अगर वो काली है तो क्या है काबे का गिलाफ तो काले है ये लड़की काली है ये लड़की दिल वाली है मैं इसी से शादी करूंगा क्योंकि काबे का गिलाफ काले है और सुन लो मौलवी साहब सुन लो मौलवी साहब हम कालो लड़की ब्याह करबो कहने ये हाजरे अस्वद काले है ये लड़की काली है और आन के हुरूफ काले हैं तो प्यारे हैं इसलिए काली लड़की को शादी करेंगे और फिर नौजवान उठकर कह दे बगैर दहेज के बगैर मांग के हम शादी करेंगे तो मैं कह दूंगा कि बगैर मांग के शादी करना और नौजवान सुन्नी जन्नती मुसलमान सुन लो नबी का दीवाना वो है जो बगैर मांग के शादी कर ले जो बगैर मांग के डिमांड के शादी करेगा तो नबी की अली की सुन्नत अदा हो जाएगी सुभान नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत सरजमीने मालिंगाओ जिंदाबाद सर
जमीन मालिंगो हजरत अल्लामा मौलाना शमसुज्जमा साहेब नारे तकबीर ওলা লোকলা জেলা থানা আছে নুগুদি আগু চলো বাবুরে युगदी आगु दोस शायद के मोर बात ना तुमक लागे छे सुन नबीर दीवाना के नबीर मस्तना के नबीर चाहने वाला के वहां कभी दान नहीं मांगबे बाऊ सुने लो अली की दान नबीर लोग मांगे है सीधा सीधा सुनो सीरत मुस्तफा जलसा रखन लेकिन हमरा देश को बचाती हजरत अली शेरे खुदा जिसे जन्नत की टिकट दे दे वही तो जन्नत में जाएंगे मेरे आका फरमाते हैं अली उन जो है जिस्म का जिस्म ही अली का जिस्म मेरा जिस्म है अली का गोश्त मेरा गोश्त है और लहम का लहमी या अली का गोश्त मेरा गोश्त है उनका जिस्म मेरा जिस्म है जिसे अली जन्नत के टिकट दे दे वही तो जन्नत में जाएंगे तो सिद्दीक अकबर ने अली के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए तो फरमाते हैं हजरत अली ने फरमाया ओ सिद्दीक अकबर तुम मेरे चेहरे की तरफ देखकर क्यों मुस्कुरा दिए तो फरमाते हैं सिद्दीक अकबर इसलिए अली के नबी ने फरमाया कि अली जिसको जन्नत की टिकट दे वही तो जन्नत में जाएंगे तो पलट कर फरमाया ओ सिद्दीक अकबर सुन लो अली जन्नत की टिकट उसे देंगे जिसके अंदर सिद्दीक अकबर की मोहब्बत हो सुभान अल्लाह सुना पहले बोलो हाँ जोरे कहो सुभान अल्लाह भोग देखो अल्हम्दुलिल्लाह एक बार को अल्लाहु अकबर जलसा सुनना कुन मला कामयाब अमल करे बताबेन खबरदार दान मांगे नहीं लिबेन अगर दान मांगे खाली लिलेन ओडे तुम्हार लेस्टा होल ता हराम है गेल की होल हराम होल ता बोलो दी खाली झूठ बोलने हराम चुगली करने हराम की जमीन खान पेलने हराम की बोलो दान दे मांगे उगन हराम कारी के मौलवीला बताया जी 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 मांगे है ना रवा चाहता बरो अल्लाह की करिहिलम दुनियाते आसिया चिंता करे देह करे मन भाबिया अरे अंधकार कबरते राखिया सबाई आजबेन बाहरी फिरिया अब की होबे के साहा पे काहाटी बन रे गुरुजन रे महारी बन हाय रे हाय आगो नह लगाइया दीबन तुम्हारे कहले जाय अल्लाह एक बार जोरे कहो सुभान अल्लाह देखो सुभान अल्लाह एक बार को अल्हम्दुलिल्लाह एक बार को अल्लाहु अकबर जलसा खान तुम्हार धीमा पड़े गेलन की अल्लाहु अकबर कहते तुम्हारे पैसा लगे छे सुभान अल्लाह कहते कि पैसा लगे छे आलाई तो तुम्हार जज्बा ठंडा है गेल याके कहते नबीर दीवाना हुजूर आपको देखना चाहता हूं हम तुम्हारे देखबा चाहती के नौजवान अल्लाह खाली उठे कहे दुख दी के मौलवी साहब बगैर मांगे हमर दान जे छे शादी करमो मांगे है ना दान नी लिमो काको मांगबाओ नी दिमो खुशी से जिला दिबे और ले लिमो और जब खुशी से दिबे तो खुशी से देना नबी की सुन्नत है खुशी से लेना अली की सुन्नत है तो नबी खुशी की दिल को बरबेन सीरत मुस्तफा जलसा देखो बोलो दी नबी की दिले हजरत फातिमा ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती जब जाएंगे जन्नत में बुरा तो जा नहीं सकते गुलाम मुस्तफा को हरगिज़ बुरा पा नहीं सकते नबी हमार दयाल नबी हमार प्यारा नबी हमार तुम्हार नबी हजरत फातिमा दान दिले की दिले अगर तुम्हां कहा जा तुम्हां कह दिया पारबेन शायद के कोईरा नौजवान कोबा पारबे शायद के कोईरा मोर बाप तथा कोबा पारबे तो सुनबा फिर हमरा खूब जम वो फन्ना मौलवी फटाई दिले की बोले फन्ना मौलवी हिलाई दिले फन्ना मौलवी बोले दिया तो किना हिलाए ने आज सवाल करा जा सवाल के जवाब दिया पारबे नहीं बाबू हजरत फातिमार शादी कब होइल अल्लाह अल्लाह नबी रे बेटी मां फातिमा जन्नतेर रानी यही कथा मिता नई गो हादिसे रबानी अरे झाकी छो করিছেন তিনি নারীতে দিগল গান আছে তো দিল পাইটা ঢুকাইছো
সুবহান আল্লাহ। আচ্ছা শুনবেন না বাপ কে শুনবেন গে হাত উঠা কও ইয়া রাসূলুল্লাহ। आज को है बात चाची अगर तुम्हारा कोई सवाल करे दे हजरत फातिमा दे शादी हुई तो नबी दानत की दिल आला तो कहन का ना बाव सबसे पहले तो कहे पलंग भान सीटता उड़ा कहे पलंग सीटता बोले दाम कत कहे 40 लगवा पारे 45 लगवा पारे जा बड़ छे कहे 60,000 लगवा पारे আর বড় छे 70,000 আর বড় छे 80 আর छे বলে 1 লাখ ওই তো 1.5 লাখ চলে আছেন উড়া বলে পলং সেট উড়া বলে কি পলং সেট দুলা সাহেব ওইটা যেগুনা সুদপতি এমন ভিক্ষা ঢুকে যাব যে ফজরের নামাজ আমরা তো জাগিল পাবতি ওদের আযান হচ্ছে আর তুই যাব নামাজ পড়বা এমন নিনাবতি উঠা কোদি জলদি করে তোক যে છે জাগিল জাগিল জলদি করে তোক মিলবে আল্লাহু আকবার হাই হাই আল্লাহু আকবার हश्र में तुम कहां में कहां अरे जब न होगा कोई मेरे बन के रहमत हुजूर आएंगे अपनी हर उम्मती के लिए बेशक हक है। अच्छा सुनमान मूड छे ना बाव ना नहीं सुनबन गे सुनबे जरूर सुभान अल्लाह बोली साहब कम ना नहीं कम बोलो जी, जी, রকবা কথা না हाँ बोलिए। আমার আধ ঘন্টা বেশি হয়ে গেল আরে কদি শুনে ল আর ওই কদি আর কদি শুনে ল আল্লাহ আল্লাহ আমার নবী দান দিছে কি দান দিলে ভালো করে দিয়নটা ঢুকাইলেন ও দান मांगने वाला ओ पलंग सेट हमानी कोजी नाजायज নিছে अगर ससुर खुशी से दे दे 1.5 लाख টাকা दे दो लेकिन ওটা কদ এই দাইলিম তে হয়ে গেল হারাম আল্লাহু আকবার হারাম তি কলো আর মৌলি সাহেব খালি গেল মহটি পড়বা তাহলে তিন লাখ হয়ে মুল যাবে না এই মুল সাহেব তোমার হয়ে মুল যাবে না 500 টাকা নিয়ে 1000 টাকা 1100 টাকা দিয়ে দাও এটা 1100 টাকা মৌলি সাহেব ইমাম সাহেব দিছে চিন্তা করে দেখো আর ইয়া জেলা খালি ফাটাঙ্গালে আছে 15000 10000 টাকা খালি ফাটাঙ্গালা ফুটাছে ভাঙ 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 কি দে ভাঙবে পুরো হিন্দুস্তান ভাঙ না কি ভাঙ না মাকাঙ্গন ভাঙ 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 করছে জেলা লোকের হাড়ের বেমারি আছে পারদিল খালি ধক ধক করছে বাইলা ইলা ফাটাত 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 এতেনি দে উড়া আছে যাই থাকে कोई किताब আছে এতেনি ফুটপাই হবে कोई किताब আছে বাতবা পারবেন না ফজল খরচা হতে না নি হচ্ছে এলানে शादी के लिए आप खुद जो है आवाज कर सकते हैं এমন কি খালি নিকলে চলে आ जाएगा 15-20 हजार খালি ফাটা গলা হ্যাঁ আর যে লাছাটা এইয়া একটারা দিবে ইয়া ওটা শুনে ল লাছাটা জানেন না अगर যদি বার মাইলা ইলা আছে শালি সলুলা শালি আছে সলু হচ্ছে তোমা কি বলে এ মেহমান ওইটা লাছা লেওছেন বলে কোনডা এই 15-20 হাজার টাকাটা বাপ রে বাপ ওইটা লাছা আনবা কত গে যুগ জামানা কেমন হয়ে গেল আল্লাহু আকবার কবীরা ওই লাছাটা লেওছ পা পৌঁছে আর লাছাটার সুদ জানেন না ফির যে বলা কোনটা সাজা আছে হাই হাই अल्लाह अल्लाह बुलबुल कह रही है ये क्या हो गया बोला कि इस्लामी लिबास এমন লাছাটা পিনে হেনে কোবাই নি আল্লাহ maaf করো বেডি ছোড়া লেওছি তে কই বেডি চাওড়া লাছাটা ধরে যার আর আন্না ঘরের গু গোবর যেতে নি চাওড়া লাছাটা কুড়াছে দিল গু গোবর তো কুড়া যাবে রে বলো हां गलत बोल दी गए हक बात है। हां वही किस्म की इस्लामी लिबास हे हे तने कोई है शायद हां कि बुलबुल कह रही है ये क्या हो गया अरे इस चमन का निगेबा कहां खो गया इस चमन का निगेबा कहां खो गया जब तुझे याद अपना सबक ही नहीं अरे तुझको दुनिया में जीने का हक ही नहीं तुझको हक ही नहीं अल्लाह अल्लाह কি বাবা উনি লাছাড়ি কিনে হচ্ছে কইনা মাইটি তিনবার সালাম করছে তোমাতি দেখিও বার করছে কেউ বার নি সববে তো মানে সব গোটে কইনালার হাল উড়ানি হচ্ছে লেকিন বাত বেশি করে কইনালার হাল হ্যাঁ বেডি সোনার যে বিয়া আছে ওই লাছাড়ি যে পিনে হচ্ছে ওই বেলা ওয়া ওই যে গুনি যে উন্নি গুনি লিছে লেনে একবার শ্বশুর কথা আসসালামু আলাইকুম আরে শ্বশুর আসসালামু আলাইকুম করবার বাদ একবার ওই वाला একবার যে वाला যা আছে ওই वाला একবার ঈদ বকরিদ মাঝে সাজা হয়ে গেল ওই वाला ওয়ার বাদ কি জানেন कि बुरा बाप मांगे छे
पीबर तने पानी बुढ़ा बाप मांगे छे पीबर तने पानी बेटा महाराजा बहु फुलबरा गलत बोलছি কে বলো গলত বলছি ওগুনা কচা বেলে কচা কি দেখ হ্যাঁ আটো আং নাক বেলে ঘন ভসু লাত লাগলা বেলে কিসের পশু কেতলা বের করবা পারি বাও কেতলা বে আমার তার সামনে পারি মা বইলা ও মা অস এই যে মা বইলা আমার ওটি খানা আছে তাই গুলি তোমরা যে ছে আগু দস এই আউ কার বইন দিদি মোর আগু দস আগু দস এনে বস हमारा को तो नजर করবাই নি যাই তো छनी बाव लेकिन आजकल कर पे आ तो मोबाइल अल्लाह माफ करो है कि नहीं अल्लाह अल्लाह आजकल कार ब्याह तो मोबाइल आप तो मोबाइल हाय 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 की कहब एला बात हो चाहिए नहीं होते तकरीर सुन लो हजारों तकरीर सुनले की होबे हजारों का दिल तोता ना सुनिबे खुदा ताला एह मन का दोहना है ता सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह जरूर कौन सुभान सुभान अल्लाह 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 और बात होचे की बाबू रे सुनो अब तो की होय की होल बुढ़ा बाप उधर पानी मांगे छे इधर से अत पियोटा फेंक दे हां अल्लाह के अब एक से एक बात होचे अल्लाह के मन जमाना अल्लाह के मन जमाना हाय रे बहु होये ससुर कोता मोटे माने जी हक है हक है अल्लाह के मन जमाना अरे बहु हो ये ससुर को तो मोटे माने ना अल्लाह के मन जमाना हल को लिया असली शामी अरे मुसद्दा को जमी बाजार जाम अरे मरद मता नूरे को है टाका के दुर्पम अल्लाह टाका के दुर्पम अल्लाह टाका मुसद्दा बड़ा चालाक छी देश नदी তোমার টাকা লাগবে না আমাকে ঘুমাওনি গদি কদি কেন কদে ভাঙা সাইকেল আছে না সাইকেলের হ্যান্ডেলে ধরব তুই পিছু তো বসে যাবো মই সাইকেলের হ্যান্ডেলে ধরব তুই পিছু তো বসে যাবো মই স্বামী তুই চিন্তা করিস না তোকে টাকা লাগবে না তোকে টাকা লাগবে না মুসাদের বাবু রে মক্কর মুসাদের চক্কর ঘোড়ার মুসাদের মক্কর ঘোড়ার হতে চক্কর ইটা ফির অলগ তো করিছে কুনদের জামা কুনদে কম তা আমরা কুনদে ছড়ি নগে শুনো নবী ने ऐलान अबे उर्दू कम नहीं बुझा पाबन के नहीं देशित कम अल्लाह नबी हजरत बिलाल कचे बिलाल मदीने में ऐलान करा दो कचे मदीना ऐलान करे दे मोर बेटी फातिमार शादी আলীর সঙ্গে করাবা যাচ্ছো মাইনা কুন্ডা ছিলগে যতরি লোক জলসা শুনবা ওসিন বাতা পারবেন কুন্ডা মাইনা হযরত ফাতেমার শাদী হইল জলদি কা পারবেন একজন কও দিকে পারবেন কও না আল্লাহ আল্লাহ কি করিলাম দুনিয়াতে আসি ফেদোইডা উধর কোবানি যাচ্ছে শুনো আল্লাহ আল্লাহ রজবের মহিনা ছিল রজবের মহিনাত হযরত ফাতেমার আলীর সঙ্গে শাদী হইল জোরে কও সুবহানাল্লাহ 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 কানা সুনমান কেন নাকি সুবহানাল্লাহ জোরে নিকলে আমি তো খতম জোরে কও সুবহানাল্লাহ কেতা লোক শুনবে হাত উঠাবো ইয়া রাসূলুল্লাহ माशाअल्लाह সবাই শুনবা চাই গুলি তোর কোয়ালি মলি সাহেব তবে তো বিল্লাহ আছে हां রজবের মেহনত হযরত ফাতেমার শাদী হইল আইডা কোদি রুকসতি কব হইল রুকসতি কব পারবেন নি পারবেন জিলহিজ্জার মেহনত রুকসতি হল আর হযরত বেলাল এলান করে দিলে মদিনার আনসার মদিনার মুহাজিরিন গোটেলা মসজিদে নববী পৌঁছে গেল টাইম কি ছিল কব পারবেন এইনে সুন্নি जन्नती मुसलमानों नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे पकड़ाई कहां है बहुत ना नौजवान टोपी पहने खाली जलसा सुनवानी होते तो कदी रिछवा ए बाबू रे मुख बुरा ना मानिस आ बुरा ना कहिस मोबाइल दा ऊपर को धोई ठीक तकरी सुनबो लेकिन तोर माथा टोपी নাই আল্লাহু আকবার জানিস যেটা লোক যেটা ব্যক্তি যেটা মানুষ টুপিত মাথা দেহনে ভাত নি খাচ্ছে শয়তানটা মুতে দিছে মুতে শয়তানটা শরীক হয়ে যাচ্ছে আল্লাহু আকবার গলত अगर হয়ে যাচ্ছে তা মুলবিলা ইসলাম করে দো শয়তান শরীক হয়ে যাচ্ছে আল্লাহু আকবার হাত্তা কে লিখাচ্ছে পেখানা করবা যাবো তো মাথা টুপি রাখ
পেশাব করবা যাব তো মাথার টুপি রাখ, মা বইনলা মাথার কাপড় দেনে তোমরা বিসমিল্লাহ কয়নে লোকরিলা চুলার রাখবেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহর নাম নিবেন, আল্লাহর ওয়াজিফা করবেন, দুরুদে মুস্তাফা পড়বেন, নবীর পর দুরুদ পড়বেন, তোমার ভাত লাত আল্লাহ বরকত দিবে, তোমার চাল লাত আল্লাহ বরকত দিবে, তোমার সালাম হাত আল্লাহ বরকত দিবে। আর তোমরা যদি বাবুরে ইধার ভাত পাকাছেন, আল্লাহু আকবার, ইধার চাওলা খানাও পাকাছেন, ইধার যদি তোমার জারি উঠাই দেন, হেরা উঠাই দেন, গুনগুন গুনগুন মোবাইল দাও দেখেন, এইটা উলা উলা বরকত হবে, বরকত হবে। আল্লাহ আল্লাহ কি হয় বাবু, কেন তোমার তাই সত্য আছেন শুনলো তোমাকে কি পাওয়া দেন গাই মালা কে কি করছি? হ্যাঁ अच्छा अच्छा रजब महीना जे छे शादी होल, राजिल हिज्जार महीना रुखसती होल, जोहरेर वक्त छिल, बेलाल आजान करे एलान करे दिले आमार प्राणेर दयाल नबी दाह ना केन देखा তোমায় ছেড়ে আরে কত কাল থাকবো আমি একা গো নবী, থাকবো আমি একা। ফের বজে গোলাপ হয়ে ফুটিলি তুমি সুন্দর কৌশর কানে, সূর্য হয়ে রইলি আকা আমার ভাঙ্গা প্রাণে গো আকা, আমার ভাঙ্গা প্রাণে। নাতলা পড়বা গেলে টাইম লাগে যাবে, শুনে লো। আল্লাহ আল্লাহ আব কি হচ্ছে, নিকাহ শাদি হচ্ছে, আব শাদি হচ্ছে, আল্লাহু আকবার। আনসারও হাজির হয়ে গেল, মুহাজিরিনও হাজির হয়ে গেল, এমন মসজিদে নববীর লোক পৌঁছে গেল, নবীর সাহাবা কাগজ ভরে গেল, তারিখ বাতাছে, প্রধান ডাকবার জগহ নাই, জোহরের টাইম ছিল। আল্লাহু আকবার। এক পাকা সিদ্দিক আকবর আছে, একবার এক পাকা উমরে ফারুক আছে, और যেটা आगुत हजरत अली है, हजरत अली सामने है और अहमद मुख्तार हमारे आपके आका बीच में है, खुतबा दी है। अल्लाह अकबर। लेकिन उड़ा कोबानी चाची नबी मुस्तफा हजरत फातिमा को छे, बेटी फातिमा तोर निकामी तोर शादी में 300 मिसकाल 400 मिसकाल चांदी राखे है ने, तोर शादी में हजरत अलीर संगे कराबे जाचू, ए फातिमा की ती स्वामी मंजूर करছি, ती शहर मंजूर करছি। हजरत फातिमा खामोश है गेल, कहते या रसूलल्लाह मुझे तो स्वामी मंजूर है। यहाँ किताबत लिखिए मुख तो स्वामी मंजूर छे, शहर मंजूर छे, लेकिन मोहर मुख ना पसंद छे, मतलब इनकार नहीं छे। यहाँ किताबत दिया 400 मिसकाल चांदी, फतवाए फैजुल रसूल में है, उठाकर देखो वहाँ पा जाएंगे। फातिमा का जो है महर 400 मिसकाल चांदी, या तब 150 तोला चांदी जा पहुंचे, 400 मिसकाल 150 तोला चांदी। हमार तुम्हार नबी जे फातिमार महत राखी हिल, लेकिन हजरत फातिमा को हिल या रसूल अल्लाह যখন গম হয়ে গেল, গমগিন হয়ে গেল, কত বেটি ফাতেমা তুই গমগিন কেন হলো, তুই গম কেন করছি, আফসোস কেন করছি? কত ইয়া রাসূল আল্লাহ मैं इतना अफसोस করছু कि जब ती पैदा হইলো तो रब्बे हबली उम्मती, या रसूल अल्लाह मदीने में है तो रब्बे हबली उम्मती, मक्के में है तो रब्बे हबली उम्मती, हजर में है तो रब्बे हबली उम्मती, सफर में है तो रब्बे हबली उम्मती, हर वक्त रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह मोर उम्मतक बख्शे दे, ए अल्लाह मोर उम्मतक बख्शे दे। ता तोर बेटी फातिमा এটা চাচে যে মরম মোহর সঙ্গে সঙ্গে তোর গুনাহগার উম্মতের শাফাত মোর মোহর হয়ে যাক। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह किताबत कर लिखी है। अब इधर रिवायत मौजू ना रिवायत का कवि उलमा बतावे, लेकिन हमरा तो पढ़ी अल्लाहु अकबर कबीरा। बरकैफ को बार मतलब है कि नबी मुस्तफा हमार दयान नबी प्यारा नबी वार बेटी फातिमा के इज्जत की दिले हमरा इडा को बाचाची न तकरीबन दूसरा बात चले আছে की दिले अल्लाह नबी वार बेटी फातिमा जे छे इज्जत दिछे, একটা চাদর দিলে ও নবীর উম্মত ও মুস্তাফার গোলাম हमरा खाली की गोची के दान लिमो ठीक हमाक लागे कि 3 भरी सोना 4 भरी सोना लागे हमाक, टोप तीटा लागे हमाक, सोनार रुली लागे हमाक, हमाक सोनार नकली स्थान हमाक लागे। लेकिन हजरत फातिमा नबी की दिले একটা চাদর দিলে, আর জানেন চাদরটা খালি 17 জায়গায় খালি সেলাই ছিল। আল্লাহু আকবার। সামনে সিরতে মুস্তাফা दर्श है रहबरी के लिए
दोस्तों और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए सुभान अल्लाह बोल मुस्तफा जाने रहमत की दिले একটা চাদর দিলে ভালো করে ইয়াদ করে লো তোকরে গান ইদর উদর ধ্যান না দেন দিমাগটা ইদর উদর না ফিরান আমার তোমাক দিমাগটা ঢুকাই দিবা চাচি ইহুদি ইয়াদ রাখেন নবী কি দিলে একটা চাদর দিলে খালি 17 জায়গা খালি সেলাই ছিল তারপর হুজুর কি দিলে একটা পানির মস্কিজা দিলে মটকা আল্লাহু আকবার দিগান হল আমার নবী ফের জাহেজত দানত কি দিলে यानी একটা তশক দিলে ফের আমার নবী কি দিলে একটা লিহাব দিলে ফের আমার নবী কি দিলে দিখান খাড়াও দিলে फिर हमार नबी की दिले नकलिस नी दे हाथी दांतेर हार दिले जोरे को सुभान अल्लाह जयनामाज हमार मुस्तफा दिले हमार नबी जयनामाज दिले ते जयनामाज तो हमार की दिमो जयनामाज मुसल्ला और नबी के जो है गुलामे मुस्तफा नबी के आशिक गुलामे मुस्तफा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे ती तो सबसे पहले तो मुसल्ला हाथ এই করবা লাগে তে মুসল্লা চাহি ওখানে মাগেন নীতি মুসল্লা চাহি কোরআন খান হামাক চাহি এটা কথা তো কবনি ती कोई मुझे 4 भरी चांद सोना लागे 5 भरी सोना लागे मुख 6 भरी सोना लागे सोनार रुलीला लागे मुख नकली कान लागे ओ अल्लाहु अकबर कबीरा और गोटलाई के छे हराम है जा छे लेकिन हमरा मांगे न लिची कि हमरा बड्ड फकीर होनो ना तुमरा बड्ड फकीर तुमरा इंटरनेशनल फकीर होलेन ना कोई को जे मौलवीला कथा को जे मौलवीला हमरा मांगे लिछे तुम्हारे जानला मांगलेन तो तुमरा कोन फकीर होलेन ते इंटरनेशनल फकीर तो तुमरा होलेन बोलो जानला जे तुमा लिलेन अल्लाहु अकबर कबीरा उला दान लेने मांग है जे तुमा लिलेन मांग बार बात उला दान ले जेला गोल बेड़ी छोड़ा या जाम जे छे ससुरेर घर अब ससुर और सासुर खाली একটা बात बोलवानी पारछे ना मास्टरटा बोलवा पारछे जेई मास्टरटार लुगु बेड़ी छोड़ा ए बेड़ी छोड़ार लुगु मास्टरटा बिकाई जाछे अब फिर बेड़ी छोड़ा की करे জানেন খবরদার মুখ বলবনি মোর বাপের লুদা 6 লাখ টাকা দান লিহি 6 লাখ টাকা দান লিহি 6 লাখ টাকা লেনে আমি ঢুকি তোর ঘর তিমুক বেশি বলবা পারবো নি দেখো বারটা কোনটা চলে গেল अब यहाँ दबाव करछे गोया के यहाँ आकानी बनी আছে अब वहाँ গোলাম यार বারটা বাক মানবা হচ্ছে अब देखो ওরে মাউরা একটা যে ছে মিসাল দে গেছে 6 লাখ টাকা লেনে তোর বাপের ঘর ওসিও খবরদার মুখ কিছু বলবা নি পারবো अल्लाहू अकबर हाय ये क्या हो गया तेरे ईमान को हर तख्त पे रख दिया तूने कुरान को अल्लाहू अकबर कबीरा होइताना कोबा चाची भाईरा बंधुरा बिरादरला बेसी तस्वीर कर्मनी इगुदी खाली सुने लो अगर तुम्हारा सच्चा अगर हकीकत नबीर दीवाना नबीर मस्ताना तो जलसा खान सुनवार बात दान मांगे लिबन्नी दानेर चाहत करबन्नी दान मांगे चालिबन्नी की আমার নজওয়ান জেলা ছেলে মহিলা লাগে পুষ্পার জায়গা মিলে না উমাক একটু দিন আগুন চলো আসেন যে উমাক পুষ্পার সুবিধা হয় একটু না মাওটা আমার বানবা বসাবা হবে তো মা বইলা একটু বসাই দিবার তুমি চেষ্টা করবা লাগা নাকি যার জায়গা মিলে না ওই জায়গা বসাই দিবার চেষ্টা করো আচ্ছা আমার মা বইলা চেতলাতে একটু দাঁড়াই যাবেন একটু খাড়া হবেন না না আগাইলো যত লাইছেন একটু খাড়া হয়ে যাও দেখে আমার মা বইলা যত লাইছেন বক্তা हमारा पीछे अभी एक से एक বক্তা আছে একটু খাড়া হয়ে যাও গটলাই মা বইলা যত লাইছেন গটলা একটু দাঁড়াই যাও দাঁড়া না একেবারে চাপে যাও গটলা মা বইলা কই যাবার চেষ্টা করবেন নি এত ভালো সুন্দর ভাবে আমার আল্লাহ পূজাছে এরকম পূজাবার আমার কইছে জায়গা আর পায় না একটু আগু দোষবার চেষ্টা করো কোটলে দাঁড়া গেছেন আগু দোষ আমার বাপ চাচারা যে আছেন একটু চাপে যাও দিকে চাপে ওসো দিকে এউদা আগু বসে যাও ইকুদি চাপো বাবু চাপো আর ইকুদি আমার তকরির কোরালি ইলা হচ্ছে বাবু কামের তকরির অস ইলা আমার একদম বিলকুল কামের তকরির বাবু জলদি করে অস আমাক মাহৌলি তকরির কোরা দি अल्लाहू अकबर कबीरा माशाअल्लाह लोग हजर बहुत अच्छा तकरीर सुना है कोई बात नहीं है हां अल्लाहू अकबर कबीरा बहुत बेहतरीन शांति माहौल बनाओ हां है कि अल्लाह করবেন নি আহারে পাশান হৃদয় নবীর জহন কান্দনা আহারে
শান হৃদয় নবীর জন কান্দনা হায়রে তোমায় ছেড়ে দয়াল নবী আমার বেহেশতে তো যাবে না হায়রে তোমায় ছেড়ে দয়াল নবী আমার বেহেশতে তো যাবে না নবী বাবু তুমি রাখা এ বাপ ঠকঠকি আগে বাবরে আজকাল ছোঁয়া ফির বাচ্চাগুলো হচ্ছে আচ্ছা এটা সে একদম ঠকঠকি গানা কহিম কে দিবানি সে মন রে আমার আর দিও না যন্ত্রণা হায়রে বল যদি হইতাম ধনী যাইতাম সোনার মদিনা হায়রে বল যদি হইতাম ধনী যাইতাম সোনার মদিনা নবীর মায়া ছেড়ে মানুষ কথাই আছি বুঝি না হায়রে তোমার মায়ায় কান্দে নবী আমার শুয়ে সোনার মদিনা বাবুরে শোনো আর ঠকটিয়া টাকা কয়ে দিছি ছোয়া লাখি করছে বাউ চারা পাকা চুল্লা ঠকটিয়া করে নিছে আর এমন ঠকটিয়া করছে এমন চুল্লা ছাড়ে নিছে চাহাল চারি চুল রাখে উপর আর চারি রাখে এনে কইটা কইটা ছোয়া কি করছে বাউ এটা কি আমার ইসলামী ছাটন এটা কি আমার ইসলামী কাটন এটা কি আমার ইসলামী হাজামত আল্লাহু আকবার চারা পাকা চুল্লা ছাড়ে এনে চারি চুল রাখে এনে কইলা কইলা ছোয়া কি করছে রবর দিয়ে বানিয়ে দিছে আর খপার মতন সাজাই দিছে আর কইলা ছোয়া কি করছে বকলার গুলার মতো করে দিছে আল্লাহু আকবার কি কহম আল্লাহ আল্লাহ সুন্দর তো খান जी जी हक है हक है একটা বেলতি বাস শুনে লো পাওরে শুনো শুনো না এই একটা জামানা একবার কি হই জানেন একটা নওজওয়ান ওয়া হচ্ছে ম্যাট্রিক পাস ওয়ার দিল্লাত পৌঁছে যে মুখ ম্যাট্রিক পাস লড়কি লাগে এটা হচ্ছে লতিফা लेकिन হাদিস দিছে শুনে লো কাহিনী শুনে লো নওজওয়ান লাগ দেখে না খালি মুহাম্মদ মন্নত পড়ছে খালি না শুনা পারলে ওনে ভাগ এইটা মাহফিলে যে মাসে এত কোনে কোশিশ করে এত বড় উলামা আলিম উলামা মাঙ্গা হেনে তোকে শুনবা হবে না আমারও তো গাবি শুরু হয়ে আমরা তো আবি ওয়াকে না কই গানি আমি তো খালি মাহলটা পর তো করছি হ্যাঁ আল্লাহ আল্লাহ তো লতিফ রাসূলুল্লাহ শুনবেন না শুনবেন আল্লাহ কই ইয়া রাসূলুল্লাহ अच्छा अच्छा ठीक है मैट्रिक पास तुला आडा लड़काडा अब मैट्रिक पास बेटी जा छाई আছে मैट्रिक पास एक बार बीच खाली मैट्रिक पास बेटी जा मैट्रिक पास যখন নকরি লাগিল তো খালি मैट्रिक पास বেটি জড় লাগে मैट्रिक पास কাঙ্কা নকরি হাত লাগাবে আমরা জানি না যেমন তোমার বেমারি আমার ট্যাবলেটটা দিবা জানি বুঝতে পারেন না আশা করি কমে তো ও জামানার কাহিনী লতিফা जब मैट्रिक पास बेटी जा बड़ा छोड़ा और मैट्रिक पास लड़की লাগে তাপ ছাপতে ছাপতে मैट्रिक पास লড়কির সঙ্গে আবার শাদি হয়ে গেল বাউ আর যখন শাদি হয়ে গেল তাপ লড়কাটা কি কইছে মি হনু লড়কা পা হন লড়কি जब तक वहां में कोई बोलबे तब मी बाप मी बोली देखो की कहते मी मोर बाप बड़ा मी नसे मिट्टी कोरा जगे मी जब तक मोर बीबीदार मुख नहीं बोलबे लड़कीदा तब मी बाप बोलिम नी या शादी ले उसनु ठीक लेकिन वहां पहले बोलो लड़कीदा की कहते अच्छा ठीक छे जब तक लड़काटा मुख नहीं बोलबे तो मोह बाप नहीं बोलिम केने तो मोर बाप मिट्टी कोराया देखो दी बाप जालाटा खाली देखा जन्ना लड़कीदा की कहते এটা লতি বাপের হাদিস নিচে कहते जब तक लड़काटा नहीं बोलबे तो मोह नहीं बोली मोर बाप तो मिट्टी कोराया रात पर बाबूरे रखा कोबाई नहीं एलती पाला बेसी कोइन कोजू जे कोबा होता अन्नी कोला होतोली तो या इपा काम करे सुधर होते वहां उपा काम करे सुधर होते ये याक नहीं बोले और वहां याक नहीं बोले या वाक नहीं बोले वहां वाक नहीं बोले एक दिन की के बाद 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना चले गए লতিফা শুনো या याक नहीं बोलছে वाक नहीं बोलছে ইয়াং করতে করতে বছর দিন চলে হচ্ছে বছর দিন গুজরে আছে জাগানালা কজে বাপ ইয়া মোর সঙ্গে বলবে তোমরা আগে তো ইয়ার দিন কষ্ট আছে না তে বলবে কোন করে বাবু ইয়ারে কেমন করে বলবে রে চলে গেছে শিলিগুড়ি এখন 1000 টাকার শাড়ি কিনে আনে হেনে समसरा कान पर रख दिए बड़ा चार कोच आज मैं सिल्लीगुड़ी गया था उर्दू झारचे लड़का कोच आज मैं सिल्लीगुड़ी गया था 1000 रुपए का साड़ी खरीद करके लाया हूं समसरा पर रख दिया हूं जिसकी तबीयत चाहे पहने जिसकी तबीयत नहीं चाहे नहीं पहने एम कोड़ा हिलाचार कोच लड़की वाला कोच अच्छा
बड़ा चालाकी করছি নাকি এটা আচ্ছা ঠিক আছে कोई बात नहीं है তোর চালাকিটার জবাবটা আমি দিছু লড়কিরা কি করে বহুত চালাকি করে हर दिया तो दूध चाय और लाल चाय पिला दे आज या कॉफी बनाई है और कॉफी बना के टेबल पर रख दिया रखे ने खाली बेचार पहुंचे हर रोज तो मैं लाल चाय और दूध चाय बनाती थी आज तो मैं कॉफी बना करके टेबल पर रखती हूँ जिसकी तबीयत चाय पिए जिसकी तबीयत नहीं चाय नहीं पिए अब लड़का परेशान पहुंचे बाप रे बदला बोली है गेल এমন তো বলেননি রাত को सुती है बाप अल्लाह या इधर मुख करे वा उधर मुख करे उस जमाना कहानी तो चोरों से डोंगों पर सिंगड़ा दिए ना सिंगड़ा दिए सिंग दिए सिंग जानना हां सिंगड़ा देके तुम्हारे सिंग बजना की गई जी सिंग बजना सिंग पे एक दूसरा भिखारी को और सिंग को देखो हम लोग कोई कोई खैर जा छोटा से बाव सिंगड़ा दिया और जगन आधा दिन में सिंगड़ा उठाया सिंगड़ा देने वा हां तখন ढुकिए लड़कीरा जागिल पाई दिशा भाई আর লড়কা খালি বহুত বহুত গানি না আছে লড়কিরা লাগো বাও मी तो मोर शामिल संगे बोलू गे वहां मोर संगे मी वार संगे नहीं पहले इधर तो शर्त से तो वहां मुख बोलबे लेकिन चोर तो ढुके गए होबे तो होबे की आप परेशान चोर की कर जानेन एकुनी सामान लीछे बाहर लाना रखे पे एकुनी लीछे फिर बाहर ले रखे फिर एकुनी लीछे यहां खाली दिल्ला खाली पोस्टी আছে बापुनु तो कोनु किगे नी बोले तो होबो निगे मी तो पहले बोलिन को निगे फिर तो सामान लानो चले আছে गे सब तले चले गेल गे सब जातेरी बार बाफर कर दिहिल दानत सब एकुनी के निकला है बाहर गए अब যেগুলা সোনালার পর হাত দিবে ওই গুলা তার বারদাস বা পারছে নি বাপের বেটি পচা বাও মেন चीज का हाथ कान दिया गे बाव सोना का जेला की ওই রে মোর বাপ পাড়া মিলন করে দিয়ে গে ওই নে যেগুলা সোনার পর চোটটা হাত দিয়ে ওই নে বেটি সোনা কি বাজানান কেইনি না দে মাইয়া একটা ভূতা কত উদিস কি করছি সব লে চলে গে সব আপ সোনালার পর হাত দিয়ে ওই আগলা হস্ত কি या तो दिल खाली मत ले खाली बाप रे बाप आला बोली दे बाप कने बोली के कोन वजह से बोली के मोर बीबीना तुम बोले नी के बाप बेचानी तुम बोला नी के हां फिर छानी दिबे बा बुझा याद রাখেন हां फिर छानी का कोज है জানেন না আলা মজপুরে গিয়া बा পচে কি পচলা সব ले चले के बाबू सब ले मोर बाप सोना चांदी के पचे कुंडे एकदम सिंगार पका निकलिए बाप निकले छोटा खाची लालच तो चोरक बहुत लालच ছিল জামানার পচে কেন করে সোনা চুরি করিম লালচ बहुत बुरी वाला अब यहाँ सिंगार पका निकले ने चोट चाक दे जाप करा धोए चोटटा खाली बात दिছে কয়ে বাপ এ বাপ মি কবি আর তোদিম নে বাপ যেলা আমি লিউতি লেলে গুড়াইলে বাপ সামাল্লা মি আর পুজুলিম নি বাপ ধরিস না মুখ ছয়ে দেতি মুখ জু বানলো ইতে মি মারা যাম কলকাতা চুল মারা দে ডাঙানে বুঝা না তব কতে বেটা তোকনি চোরিম মিনি চোরিম কতে বাপ তোর পলা তোর ছয়ে দে কতে বেটা তোকনি চোরিম কতে মি চোর রে বাপ जिंदगी पर आरे दिनु बाल बच्चा पोसे नु नहीं चोरी करे कते ती चोर ना रे बाप তোর পলা ধরিম গে কতে কেন গে কতে তোর वजह से मोर পেশেন্টটা বলিল গে কি ওসিস তো মুরগা জবা জব ভাত দিলাম পালার মুরগার গো তো ছড়িম নি বাপ মুখ ছড়ে দে বাপ ছড়ে দে কতে তোর वजह से अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह या के कोचे बीबी हां या के कोचे बीबी लंबा चरागे के टीवी मुसरात हां वासु अनार रात और मुसरात हुबे तो भूसरा जाबदन ना और একটা রক তেরা ওয়ার সঙ্গে নরম সে ইখতিয়ার করবা হবে ডাংবানি হবে बोलताल কি ওটা প্রাং বাই যেছে মুসাত্তাক মায়া দিছে খবরদার লাকাল খলকনাল ইনসান ফি আহসানি তাকওয়িম গালদাত মারবানি को जवाब सुने लो तो सुनबाओ जिंदा आदि चला सुने लो हां जिद्दी होलो आंगो कोई गलत मारছে बीवी खबरदार मारबा मना लaqad खलकनाल इंसान फी आसान देखो उठाने खूबसूरत पहले इंसानदार गालडाते होचे चेहरा पहले देखेছে আর উঠে মারবা থাপ্পড় মারা লাঠি দিয়ে কই মারছে মারবা मना कोई अब्बाओ पक नसीहत करवा कोई यारापन नहीं माने सब्र कर सब्र अय्यूब को देखो जोर से कहो सुभान अल्लाह सब्र अय्यूब को देखो अब हदीस में आओ हदीस और लिखा है जेडा मरद বিবিদার জুলুম সহনে জলদি করে তালাক নি দিবে জলদি করে থাপ্পড় নি মারবে ওয়াক লাঠি দে নি মারবে ওয়াক নসিহত করবে ওয়াক সমঝাবে ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে তাও যদি জুলুম করে বিবিদা যদি রাখবা পারে ওই সবরের এতখান সওয়াব মিলবে যেমন আইয়ুব নবীর সওয়াব মিলিল অমন সওয়াব ওই বান্দারাক মিলে যাবে सुभान अल्लाह सुभान को बचाची
বাদ তো বেলা চলে গেলে এত দিতে থাকবে কোন দরুদ শরীফ তো পড়িনি দরুদ পড়িয়া সালাম পড়িয়া দরুদ পড়িয়া সালাম পড়িয়া মিটাব মনের জ্বালা রে মনের আশা রে যাবো আমি মদিনাতে আল্লাহ আল্লাহ আবাস কইটা মরদ নামাজি কইটা হচ্ছে মুসরাত নামাজি অস তোমার দেখাচ্ছেন নানি कोई बीवी अमन छे जे नमाजी छे कोई बीवी अमन छे जे नमाजी छे नमाज कोने छोड़ा नहीं वा लेकिन वार शामी दा बेनमाजी लेकिन कोई शामी नमाजी वार बीवी दा छे बेनमाजी लेकिन कोईटा बीवी अमन छे कोईटा मा बोन अमन छे के मोर शामी नमाज नहीं पढ़ाते मी केने पढ़िम सुनो मा बोनला गुदी तुम्हार सुनो तुम्हार बारे गुदी तकरीर पढ़िम मा আগলা জামানার একটা औरत ছিল বনি ইসরাইলের জামানার একটা औरत ছিল মা ওয়া কিন্তু नमाजी नमाज को नहीं छोड़नी किताबें पावा जाए हदीसत पावा गई है हदीसत देखा गई है मां वह नमाज को नहीं छोड़नी लेकिन शामीदा बड़ा जालिम शामीदा किन वह नमाज देख पा पारेनी वर सजदा देख पा पारेनी वर रुकू देख पा पारेनी वहां जे इबादत करबे इबादत देख पा पारेनी मां लेकिन वह नमाज को नहीं छोड़नी लेकिन शामीदा की कोले अल्लाह अल्लाह एक बार एमन একটা তরিকা ইখতিয়ার করলে अब एमन একটা তরিকা ইখতিয়ার করলে এইখান থেকে এটা তরিকা যদি ইখতিয়ার করু আর যদি ইয়া যেছে यानी এইটা মওকাত একমি মারে ফেলবা পারো একমি খতম করে দিবা পারো একমি তহস নহস করে দিবা পারো ওয়া কি বলে এখন কিমতি চিজ ওয়ার বিবিক দিলে কচে মোর প্রাণের বিবি এই সামান কান্তি রাখে দে ভালো করে রাখে দিস ওয়ার বিবি কি বলে ওই সামান কোনি আল্লাহর নাম লেনে রাখে দিলে কিতাবে পাওয়া যায় তো हमार কুদরতের খেলা अल्लाह पूजा जाई ना के बुझे तुम्हार महिमा सामान गुने राखे दिले मा सुनो सामान गुने राखे दिले तो मोटी देखे सामान खान गुने रखे वहाँ बस पता लगाइए वहाँ बस ही लगाइए हाँ एक सामान गुने चुरी कर लिबा होबे স্বামীরা কি বলে তোমরা এগুলো শুনেন ধ্যান দেনি কুতি নামাজের কতান মোকাম আছে নামাজের কতান মর্তবা আছে নামাজের কতান আজমত আছে নামাজ পড়লে আল্লাহ জাহান্নামে জ্বলাবে নানি জ্বলাবে এগুলি ধ্যান দেন তো করে খানত এইখানে হামাত মা পহলেই দিয়েছে তম্বি করে দিছি আল্লাহু আকবার স্বামীরা কি বলে ওই সামান গান করলে চুরি করে এনে ও সমন্দরটা ফেকে দিলে যখন বাবু তেরিয়াটা সামান গান ফেকে দিলে अब ওই সামান গান ওর স্বামীরা মাংবে মা কেত পাবে বেচারা মুসার লোকটা যখন সামান কেত পাবে আল্লাহর কুদরত দেখো মা আল্লাহর যেছে করিশ্মা দেখো যখন সামান খান দিলে ফেকে আল্লাহর কুদরত একটা মাছ ওই সামান খান গিলে নিলে ওই সামান খান নিগলে নিলে मतलब গিলে নিলে ওই মাছটা যখন গিলে নিলে একটা মালা জাল খান দিলে ফেকে যখন ফেকে দিলে ওই মাছটা মালার জাল চলে বলে আবার চলে ওর বাদ মালাটা মাছটা लेने मारे है बाजार निकल बेच पा अब खुदार कुदरत देखो वही मास्टा किन बार तने वार जालिम शामीदा चले गई है वार जालिम यानी जा जुल्म করছেন বিবিদার পর वही के কিনবা মাস্টা গলিলে কিনে लेने वार বিবি দিছে কজে বিবি ওই মোর প্রাণের বিবি কতাই কাঞ্চো প্রাণের বিবি গো বসিয়া महारानार दाबीर गो छाहारिया बचे যখন মাস্টার জানেবার বিবি দিলে করে বিবি ভালো করে নিকাও ভালো করে সাফ করো ভালো করে সালান গান পাকাও যে কোনা ওর বিবি আল্লাহর নাম লে মাস্টার পেটটা কাটেছে মা ওইনা সামান খান পাইলে যখন সামান খান মিলে গেল বড় খুশি না সামান তো মোর স্বামী মুখ খাতি মাস্টার পিটাত কেন করে দিলে বললে মিনা পর্বতের করতে ইব্রাহিম ইসমাইলে মিনা পর্বতের করতে ইব্রাহিম ইসমাইলে গলায় ছুরি চালিয়ে দিলেন যাব হইল না কে বুঝে তোমার মহিমা বচে এখান সামান তো মোর স্বামী থেকে দিলে এখান মুখ মিলে গেল এখানে যেছে ওইটা রাখে দিলে
যখন রাখে দিলে ওর স্বামী দিয়েছে সালন দিয়ে ভাত খাইলে, মাছের সালন সে ভাত খাইলে, খাবার বাদ কিছুদিন বাদ পচে মোর বিবি যেই সামান খান তক দিন ওই সামান খান মুখ দে ফির কেলমা আল্লাহর নাম লে সামান খান আনে নে ওর স্বামীর হাতত দিলে। ওর স্বামী আলা উল্টা দিমাগের পোকা চলে গেল। কইলা কইলা স্বামী উল্টা দিমাগের হচ্ছে, আর কইলা কইলা বিবি উল্টা দিমাগের হচ্ছে। শুনে লো পয়লা কহে দিবা চাচি আর কেমন উল্টা দিমাগের। একজন আওরত ছিল বাও, ওর স্বামী আর ওর স্বামীর আবার সিধা সাদা, लेकिन আওরতটা বড় যেছে উল্টা দিমাগের। তো ওয়াক জিন্না কবে খবরদার মোর শ্বশুর ঘর না যাইস, এটা বলল দিবা ও জানি আজ তো জামনি ওই দিন আবার যাবে, ও বলে এই ফানাটা না যাস ওয়া যাবে, ও যা দিন মানি যাবে, ও এইঠে যা তো ওঠে ওঠে মানি যাবে, যাবে যাবে, মানে হর কোনা উল্টা, স্বামীটার উল্টা করে, স্বামীটা উল্টা করে। একটা ফাক সে লতিফা শুনে লো, শুনবে না শুনে বলোগে জোরে কहोगे ইয়া রাসূলুল্লাহ কहो একবার কहो ইয়া রাসূলুল্লাহ, জোর से कहो ইয়া রাসূলুল্লাহ, या रसूल अल्लाह। লতিফাটা পিছে থামা ঢুকাই দিনো, তোমার বেশি টাইম নেই লিমো। শুনে লো আল্লাহু আকবার। ওর স্বামী আর কি হয় यानी মানে বারিশের দিন হয়, বারিশের মৌসুম, পানির দিন, আর নদীর আর উপারবার সসরাল। তো ওদিন আবার স্বামীরা আলা কহে দিয়ে মোর প্রাণের বিবি খবরদার নদীর আসে তুফান ফেকে দিয়ে মোর শ্বশুরে ঘর তোর বাপে ঘর যাস না, আয় তো জাম যায় তো জাম উল্টা করে কইটে কইটে স্বামী লাউটা দিমাগের, কইটে কইটে বিবি লাউটা দিমাগের। আল্লাহু আকবার। এ না দান তোক তো সোচপা হবে এই সামান খান সম্বন্ধ ফেকে দিনু এইখান পেরিয়া কেন করা পালে তো বাক পুছে ওয়া বয়ান করো না বা উল্টা শুনিয়ে উল্টা দেখো কি কয় যে এইখান ওয়াজ মানে ইন্তজাম কয়া করে দে আমার মনটা ভাবিয়ে যে ওখান তো চলে গেছে সমুদ্র, लेकिन এখানে ইন্তজাম করে রাখিয়ে এই পাকা শুনতে ফিলায়ে তো বলে লতিফানা শুনে লো যে হে আজ যাস না, এ ফান্নার মা আজ যাস না, আজ যাম তো আপু যাবে কেন করে যাবে, নদীরা কেন পার হবে, নদী পার হয় কবি বহুত লোক নদী পার হয় তরুণ ডাঙ্গর ধরে পার হয় না, ফুট ঠান্ডা করে গুটা ধইলিছে ধরে না কই গুটা ছপড়া আছে পার হচ্ছে না হচ্ছে পার হচ্ছে না। আমি আর গোটা একটা নিকলাইয়া কইছে ফান্নার মা যাস না মরে যাব কইছে আজ তো জামমি তাও গোটা বাবু সঙ্গ করে না নদীর রাত না বেগেল আর স্বামী তো পিছে পা দৌড়িয়ে কই বা মোর বেশনি বাদ পেনি আজ ইটা নদী ইখান পানি ইয়া কি আর বাঁচে আজ ইখান পানি তো গোটা ডুববে, গরুও খতম মোর জরুও খতম সব খতম। কইছে যাস না, কইছে আজ জাম না বেগাইয়া পাও গোটা নটা ধয়ে গোটা খালি ছপড়াছে কেবল নদীর আর পিছত গিয়ে স্বামীর দিল তো কইছে মোর প্রাণের বিবি নটা ভালো করে ধরে দিতে পাঁচ পনি ওই না ছুঁয়ে দিয়ে উল্টা করবে উল্টা। अल्लाह के मन जमाना, अल्लाह के मन जमाना, हाय रे बहु होये ससुर कोता मोटे माने ना, अल्लाह के मन जमाना, अल्लाह के मन जमाना। अब तो बाबू मरे गेल, आज मरे दे गेल গরু জরু সব খতম। আমি কি কইয়া যখন মোর বাত দুনিয়াটা উল্টা হলো তা তোকমি এই নদীর পানি কেন দেখিন কি বয় আছে তো তোকমি দেখিন দিবা মোর আকিতে রাখো তো উত্তর ভিতর এখানে ভাঙা কোদালি লিয়া লেনে ভাঙা কোদালি কোথায় না কোদাল কোদালি করগে কোদাল তোমাকে না জজবা দিলাছি আমরা তা কোদাল গাল লেনে উত্তর ভিতর সামনে আছে আপ ছাপ দে যাচ্ছে अब यार तुम लोग এই মিয়াদি পাগলা না দিওয়ানা না মজনু না কি কোজে কেন কোজে তে তিলা কি ছাপতে যাচ্ছি পানি রে বাবু কোজে মোর বেজে না ডুবে মরে গেলে বাবু গোটা নেওয়াটা ভালো করে ধরা করে ধরে নিয়ে বা উল্টা করে গই মরে গেল আগে হ্যাঁ ভাসে না পালা গই কোজে ভাসে পালা যেতে কিন্তু ছাপা হবে না উত্তর দিতে বাবু তুই বুয়ে খুব ইনসান নাকি কোজে জানিস বালা কোজে আমি नहीं जानू কোজে হত জানিস কেন কিছু মোর বেজে না কিছু পামনি কোজে না নি বাবু তো তোমার শর্ট কোজে কি শর্ট কোজে তোর সঙ্গে শর্ট আছে নি পাবো কোজে তোর সঙ্গে শর্ট কোজে কি নি পাবো কোজে আমি পাম কি দিব শর্ট লাগায়া কোজে পুরো দেখতি তামসা দেখ মোর বেজে উত্তর দিতে পাম ছাপতে গয়া ঠিক পেছাইন ডাকো উত্তর দিতে মেশিনটা কোনে পায়া উত্তর দিতে পায়া উল্টে কইটা করে সামনে উল্টা দিমাগ বুঝবেই নি দেখান কাম কে নুন খান কেনা কম হল হবা সকাতে ইয়াদ তাই এই নুন কম করে দিতি তাই হনা দিলে একটা হ্যাঁ প্রাং বুঝতে পারেন না এটা সত্যই নি কোন বাজে আছে ওয়া কোনটা গেল কি নি পুরা কুজুরি বাও সোজা সামনে প্রাং একটা ঢুকে দিলে তুই हमेशा और बार एमन ताकाय पकालो खैर जाक पहला बात है तो कोबा चाची सुनो अल्लाह अल्लाह मा बोइला सुनो बेल्ला तो जा मालूमा सुनो যে গুনা দেওয়া সামান খান দিলে তোমরা শুনো দিবার বাদ ও
কছে এখান সামান মা তুই সাটু তুলা তৈরি করে জোগাড় করে আনে দিয়ে ওখান সামান তুমি সম্বন্ধ ফেলে দিও এখান মা পালে কে দুধ দেয় দুসার তুই জোগাড় করে দিও না আমার দিল্লাত কছে তারপর মা কি কয়ে লা পুছে যাচ্ছে পুছনি একটা আগুনের তনবুর একটা আগুনের তনবুর জানেন না রুটি যে সালা রুটি তনবুরটা দেখেন না বিস্কুটের তনবুর আগুন কেমন নিলেছে তনবুর আপনি বুঝেন কেন আগুন কেমন জ্বলবে আপু একটা তনবুর জ্বালা হ্যাঁ आप पेशेंट आगिन खानत फिलाई दिबे तो हमारे कुदरतेर खेला अल्लाह बुझा जाए ना के बुझे तुम्हार महिमा बांग्ला कचे नमरुद आगोहन कुंडे अरे ফেলেছিলেন খলিলে রে আগুন হইল ফুলের বাগান ইব্রাহিম তো জ্বলে না কে বুঝে তোমার মহিমা আল্লাহ আল্লাহ আপনি বলে আগুনে তো নৌটা জ্বালা है और बीवी डाक ধরে নে और স্বামী আগুন খানত পিলাই দিলে হাদিসত লিখি है কিতাবত লিখি है মা বইলা সুনান নামাজ কাক বলছে আগুন খানত যেবেলা পিলাই দিলে और बीवी আগুন খানত খানাইছে দেখো সুবহানাল্লাহ 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 জিন্দা বিবিরা আগুন খানত পিলাই দিয়ে আগুন খানে কাম কি জল বাঁচাই না নি জল আছে নি বিবিরা আবার আগুন খান খানাইছে মা বইল সোনার নামাজ কাক কছে আর বিবিরা নামাজি ছিল নামাজের বরকত দেখো নামাজের কারিশমা দেখো নামাজের মর্তবা কেতাকাঞ্চে দেখো মা যার নামাজ পড়বে ওয়াক জাহান্নামের আগুন খানি জ্বলাবে বলকে না যার নামাজ পড়বে জলসা শুনবে নামাজ পড়বে জলসা শুনবে ফজর জোহর আসর মাগরিব এশা পড়বে জুমাত হাজির দিবে নামাজ বার কবি কাজা হয়নি নামাজ আজান হল ফৌরন মসজিদত দাখিল আল্লাহ আল্লাহ শুনেলে যে গুনাহ মরে যাব তা তোর বেটা তোর কবরতি সুতবে তোর চাচা তোর কবরতি সুতবে তোর বস্তিওয়ালা তোর কবরতি সুতবে তোর অরসি তোর সঙ্গে নিয়ে যাবে তোর পড়োশি তোর সঙ্গে নিয়ে যাবে তোর প্রাণের বিবি তোর সঙ্গে নিয়ে যাবে তোর বেহতরিন নূরে নজর লখতে জিগর বাচ্চা তোর সঙ্গে কবরটা নিয়ে রবে লেকিন শুনেলে ভাই জলসা কম শুনে আমল বেশি করে জলসা কম শুনে আমল বেশি করে কামিয়াব হয়ে যাব যখন তো কবরটা সুতা है ना चलो उस पे ते कोई रोक ना रोक कबरटा लेकिन नमाज तो संगेर साथी जोरे को सुभान अल्लाह इतने कहचे डाने नमाज डाने तो हमार बामे रोजा रइबे কোরআন তোমার মাথার দিকে এসে খাড়া হবে রে এসে খাড়া হবে আর পায়ের দিকে দাঁড়ায় যাবে ভাই আর যত সব নেকি কবর সেটে দাঁড়াই যাবে ভাই দেখবে চুপি চুপি রে দেখবে চুপি চুপ আবার বিবি ডাকতে ডালে দিয়ে আর বিবিরা দোয়া করছে আল্লাহ খোদা এ খোদা আমার জালিম স্বামীটা মুখ আগে ফিলাই দিয়ে খোদা এ আল্লাহ আমি নামাজ পড়ছি এতনে ফিলাই দিয়ে খোদা তো সাজদা করছি খোদা এতনে আগে ফিলাই দিয়ে খোদা তো রুকু করছি তোর বারগাত রুকু করছি খোদা মোর স্বামীটা পছন্দ নাই মুখ ফিলাই দিয়ে খোদা আল্লাহ তাআলা আগে এমন গুলজার বানাই দিয়ে বিবিটার খালি পদনটা টাচ নি করে জোরে করে সুবহানাল্লাহ 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 নামাজিরা নামাজ পড়ে নেকি পায় কত বেনামাজি বসে থাকে হিন্দুদের মত জলসা শুনলা খালি কামান্না ভাই নামাজ পড়বা হবে ও সোহনান সা আপের জলসা খান दूसरा बात চলে যাবে বলে কোবা গেলে कि আমার টাইম খতম হয়ে যাচ্ছে জলসা বাবু জরুর শুনো लेकिन নামাজ छोड़बन नहीं जलसा जरूर सुनो तुम्हारे जे नमाज छोड़बन नहीं सजदा करबा छोड़बन नहीं अल्लाहर इबादत छोड़बन नहीं अल्लाहर बंदगी छोड़बन नहीं झूठ गीबत बुराई चुगली और जमीन पेला पेली दूध पानी मिलाना अल्लाहु अकबर एटा बात तो और आम है गई है दूध पानी मिलाची हमरा कौदी बाबूरे एटा कतारा की को हमरा तो जाने सुने এখানে এমন বুদ্ধি করছি যে दूध पानी मिला है ने हराम चीज हमरा हराम कारी करे है ने दूध कान बेचेছি और कहते इतने डॉक्टर इकबाल को है कि हैरत आती है मुझे हजरत इंसान पर ताज्जुब जो है ना हैरत आती है मुझे हजरत इंसान पर फैले बदबू करे और लानत भेजे शैतान बात तो बेला जब बाबू दूध पानी गन के मिला जन पूरा तो हमारे हाथ में नीचे YouTube पर मोबाइल नहीं अभी हमारा कोई एक बार जरूर शेर जोरे जोरे पढ़ा पहले तो बोलছি जोरे 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 पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना
মোহাম্মদ উম্মতের লাহাকিয়া নবী কান্দে যার যার গুনেগারি উম্মতি আমার কেমনে হবে পার। মা বললে একটি ওয়াকিয়া তোমাকে দি আমরা একটি ওয়াকিয়া তোমাকে শোনাচ্ছি শুনো। ও জামানার কাহিনী কিতাবে পাওয়া যায়। স্বামী বারা নেক বিবি অনেক, স্বামী বারা নেক বিবি অনেক। কিতাবত লিখিয়ে ওর স্বামী ইধর কামাই পাছেনি, ওর স্বামী আর ওর বিবি কছে মোর প্রাণের বিবি আমি কামাই করবা বাহার যাবা চাচু लेकिन ঠিক ইজাজত দিছি কছে মোর প্রাণের স্বামী ঠিক আছে अगर এই এলাকা থেকে কামাই নি হচ্ছে তো তোমার বাহার যাবা পারেন বিবির লগে ইজাজত লইলি। लेकिन স্বামী কেমন ছিল মা বইলা কদি ধ্যান দেনগে তোমাকে একটি বাত কহি স্বামী কেমন আর বিবি কেমন কেমন ছিল জামানার কেমন বিবি ছিল। আল্লাহ আল্লাহ স্বামীর বাতের ইনকার নি করে, স্বামীর খাতির তাবাদা, স্বামীর খিদমত, স্বামীর খাতির তাবাদা কেমন করে, স্বামীর বাত কেমন মানে। মা শুনেলো আল্লাহ তো মনে হেগিয়ে এক গরিব লোকটা যদি এখন শাড়ি কিনে আনে দে ওর কো পয়সা নাই টাকা নাই অত বড় পয়সাওয়ালা ইনসান না হা लेकिन ওয়া শাড়ি আনে দে ওয়া এমন এমন কাকা কাকা এমন বেছানি মিলে যাচ্ছে এত বড় নাহানজার এত বড় বদমাস তোমার আপনি শাড়ি খান যদি খালি পাতলা হয়ে যা তো কবে দেই কি আন্ধ্রা প্রদেশ গইলো নাকি এত বড় কানা ছিল নাকি বলে কেন বলে দৌড়িয়া শাড়ি খানলে চলো হি হ্যাঁ কি দেখা পাস নাকি এখান শাড়ি আচ্ছা এক উধর হাওয়াই গান মিনি ফিল্ম কি বলে এখান মিনি ফিল্ম তো কও দিকে জালসা শুননা কামাল না মোর মা বইনলা যদি আমার কবিতা শুনেলে ওর স্বামী যদি বাক দৌড়িয়া শাড়ি খান আনি দে अगर যদি ওখান মার বাপ কহে দে সুবহানাল্লাহ मोर प्राणेर स्वामी जेकन साड़ी आनी ना मुझ बेहद पसंद है तो अल्लाह के नबी भी खुश हो जाते हैं, रब भी खुश हो जाता है। तेरे को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतने बांग्ला पहुंचे के साड़ी किने आनिले स्वामी अरे मुसट्टा आचराई फेंके दिले अल्लाह होटलाई बधाई दिले अल्लाह के मन जमाना अल्लाह के मन जमा बाबू तुम्हार मालिक आज पहली बार ओसी ही हमक टाइम में नीचे दोतान सुनामो आरो दिजन करेছে আচ্ছা এইটা বাকি আমাকে কোবা দেব মা বললাম ইগুদি টাইম কমাও দাও ইগুদি বাড়াও দাও। তোমার স্বামী কচ্ছে বিবি তা শুনেলে দি কি তোমাকে যা দিল স্বামী এ বিবি তুমি যাচ্ছো लेकिन মোর একটি নসিহত মোর একটি বাত মানবা হবে যে কেমন বাত স্বামী কও আমার তোমার যেটা করবে তুমি हम मानते राजी কচ্ছে বিবি আমার একটি নসিহত তুমি বাহার না যান আমার চার दीवारी से बाहर नहीं जाবেন কচ্ছে স্বামী তোমার হুকুমটা সরাখো पर আমরা বাহার नहीं যাব। ইতিমধ্যে মা বললা জলদি জলদি তুমি গান শুনেলো ওর বাপ হয়ে যাচ্ছে बीमार और बाप है जाते बीमार कुछ औरत या कुछ लोग किताबे पावा जे किताब लिखिए ओसे ने बोले माई तोर बाप बीमार है के देखो जाबनी अब बोलो तुम যদি হলেন তেন মা তোমার স্বামী যদি বাহার যা আর যদি তোমার বাপ बीमार है जा তোমার মা बीमार है जा कोई ওসে যে কয়ে দে তোর বাপ মুরবা সুতিয়ে এতি রোগেরবা পারবো জালসা শুনলে কি হবে আমি কলে বাতাই দি যদি ওয়াকে একটা এমন বেমারি হয়ে গেল হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল ওনা কি করব এই মুলবির তকরির মুলি সাহেবের জালসা তো দিসার কোরআন বাপরে উদর কোরআন রোগে मोर बापे प्राणेर बापक देखवा जावा होवेगे जी अल्लाह अकबर वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर हम आज खार है तारीख कुरान होकर বুলা লোক যেমন চিন্মা বললা শুনো আর স্বামী চলে গেল আবা কত যাচ্ছেনি বলে বাপ মোর বাপের বাত তো শুনলু যে মোর বাপ बीमार है गए जाम ना नहीं जाम लेकिन मोर स्वामी मना कइए मी जाम नी आंसू बहा जाचेनी मुख्तसर जल्दी जल्दी सुने लो और बाप आप मोरवा सुती है फिर ओसे ने कहे केमन डाइन साथी तोर बाप तो आप मोरवा सुती है से देखले कहे जाम जाचेनी मा सुना चे जरूर लेकिन आंसू बहा चे जरूर अफसोस करछे जरूर चिंता करछे जरूर भावना करछे जरूर लेकिन वर बापक देखो जाचेनी केने वर स्वामी बाप मना करे दिए अल्लाह अल्लाह मा बोलला सुनो तकरीर सुनबा कामयाब होइना তোমার কামিয়াবি মিলবে। আল্লাহ নবী কইয়ে अगर कोई স্বামী যদি কহে দে এ মোর প্রাণের বিবি শুনেলে এই পার কান তো হাত দে सुनमा बनवा होवे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस बीवी पर लाजिम है कि वो पहाड़ को सुनमा बनाना फौरन शुरू कर दे। जी हक है वो आके तुम सुरमा बनावेन तुम तो काजल बना दिबेन काजल। अल्लाह कबीरा अल्लाह तकरीर को मौलवी साहब एमन लिखिए अल्लाह अल्लाह
বহুত তকলিফ છે আমার লোক লেকিন আল্লাহ টাইম নাই কথাটি বলে শুনে লো আল্লাহ আল্লাহ আবু কি করছে ওর বাপ ওয়া দেখবা যাচ্ছে নি কানে যাচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ লেকিন বাপক দেখ পাগেননি আব তো ওর বাপক নহলাবে আব তো ওর বাপক ধুলাবে আব তো ওর বাপক কফন পিনাবে দাদা কে হেলো বাবা কে হেলো ও দাদা কে হেলো বাবা কে হেলো কেউ তো ফিরে এলো না প্রাণের স্বামী চলিয়ে গেল মন বিহিবি বলে ডাকলো না ও মন ঘুমায় না ও মনে ঘুমায় না রে আচ্ছা উধর ফিরে নাতলা বলে টাইম চলে যাবে এখানে ফিরে ওয়াকেটা কোন আছে তারপর কি হল ওর বাবা কোয়া দেখে যাচ্ছেন নি আব তো ওর বাবা গোসল করাই দিলে কফন পিনাই দিলে জানাজা পড়াই দিলে আল্লাহু আকবার হাই 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 আমাদের আল্লাহ কি বলে জানাজা বাইলা যাচ্ছি না ওঠে কি শুনলি জানাজা পড়বে কে যাব কত দিন জলদি করে জামুল ফিলা কামছে কত কে হ্যাঁ তুমি জানা পড়লেনি কত হ্যাঁ জানাজা পড়িন খালি মি ওই মাটি কত মাটি দিবা হবে না কত দুয়া কত অতম দুবা পাইম নি কেন কদি মোর ভিলা কামছে আপনি কত হ্যাঁ তোর সময় চলে গেল না কেন কত হ্যাঁ ওভার ওভার চলে যাবে কি কম কাহিনী আলা মাটি দিবা দেখাছেন না খালি মাটি খান দিবা পারলে ওই না মৌলভী সাহেব তো বলা বারবার লাজিম છે ওয়া ইমাম সাহেব না ওয়া যাবা পারবে নি ওয়া যাবা পারবে নি ওয়া পাতিয়া করবাই হবে ওর পর জরুরি છે তো মৌলভী সাহেব কে দো তো আর তোমারে চলে গেলেন ফস করে আল্লাহু আকবার কি কম আল্লাহ আল্লাহ जी जी हक है কুন্ডা শের কম কুন্ডা ছড়ম তোমার পর্দায় তেরি বাত হচ্ছে আমার যে কুন্ডা কম কুন্ডা ছড়ম যেগুলা মুরবা শুতেছে নি বাপটা মা যেগুলা মুরবা শুতেছে বলে বাপ রসগোল্লা খাবো মিঠাই খাবো বা আঙ্গুর হলুদ খানি দি ওইখান খাবো জিন্দগিটা তো পেশেন্টের বাতের পর তুমি কাটে খতম করে দিল দিয়া বাপক সাতা है ना মাক সাতা है ना বরবাদ করে দিল দিয়া আর যেগুলা মুরবা শুতেছে ওগুলা বাপ ওই লাল হলো এখান খাবো ওইখান খাবো बेशक बेशक जी हक है अल्लाहू अकबर पर बाप को जाए बेटा सुननी मुख लाल हलवाई खिलवाने लायक कुछ नहीं मुगला ना खेल पाओ आंगूर टांगूर जैसे कहे पाओ এটা কাম করছু ফালা জমি গান পাই ওড়ি গান জমি গান বেচে দি পেজা লাড়লা আর তো কই ভেরল না কহে বেটা ভেরল না লাইস মুখ করে লাইস বেটা सुनली सुन एक ताने से कहे बाबा को कहे सुन के दवाई कि अब नहीं हाजत मुझे तुम दुआ देना दवाई कि अब नहीं हाजत तुम मुझे दुआ देना दवाई कि अब नहीं हाजत तुम मुझे दुआ देना चला हमें छोड़ कर दुनिया गिले शिकवे भुला देना सुभान नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत सरजमीने मालिंगा आपको देखी दई हां इन करे गिले शिकवा भुला दा भुला बदल बेटा होए निपान खाली मोरबा दो पुराडा इधर যদি তিনজন ভাই সাথে মেটে যায়নি বড়া কোজে উনি কোদি মুখ বেশি লে आप बोले लाई झमेला आपको आप যদি বাবা বাবা यानी बाप और बाप যদি খালি বড় বেটা যদি খালি 5 কাটা মাটি কইলে দেশে দে দিয়ে ইয়ার কি ভাই গুন্ডা দেখান লাগে और बाप কি কইছে कि चला हमें छोड़ कर दुनिया गिले शिकवे भुला देना बेलोरो लजबानी लगे दुआ करना दुआ कर फिर बार बाप पहुंचे सुनना नहीं सुनना जोरे को सुभान अल्लाह गोगदे को सुभान अल्लाह फिर बार बाप पहुंचे की पहुंचे बेटा सुन दी হ্যাঁ কে যেটা আমি মরে যাম না বেটা কি করব শুনবি বেটা শুনবি কি করব কে দুরুদে পাক पर कर मेरी मैयत सजाना तुम दुरूदे पाक पर कर मेरी मैयत सजाना तुम और अव्वल कलमा पढ़ कर मुझे कांधा लगा देना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह আর আখিরা কমকে দূরে কম সুবহান কমকে তোগরি আবি শুরু হয় তোগরি আবি ভেল্লা আছে लेकिन কমনে দুজন মুখরে আর আছে আখিরা শুনো কজে কজে বেটা শুনলি বেটা
যে যে গেনু গেনু ভাইলা ঝগড়া না করেন, आपसत मिल्लतेर साथ रहें, मोर शिकवा गिला ना करें, लेकिन आखिरी नसीहत मोर बेटला सुने ले एक की बजे बस इतनी सी गुजारिश है, अरे कभी जो वक्त मिल जाए, वक्त मिलबे खाली जुमार दिना যদি খালি ইমাম সাহেব খালি সালাম কানে যদি বেশি করে দেয়, এত খালি লম্বা সালাম না পড়েন বুঝলেন, আমার ভকে পেটটাই তো চলেছে। ঠিক আছে, আরে তোর ভকে পেটটাই চলেছে তো তোর বাপের কবরের কব যাবো রে, আতিয়া করবা কোনগুলা যাব তো তোর মরি যাব উতরা দেন ইমাম সাহেব, এত খালি লম্বা সালাম না পড়ে এ জলদি করে আল্লাহ তৎকাল ইয়ে করে দিতা। এ বলি সাহেব আগে 40 20 লাখ গির করে, এ বলি সাহেব मतलब इशारा कर दे जल्दी फटाफट काक को सने ओइठे दिशा मिल जाए, ओइठे ओइठे आराम पाम, ओइठे ओइठे कुंडे कुंडे को दी ओइठे ओइठे जी ओइठे ओइठे तू आगो कुंडे ओइठे के कब्र की काली रात है, वो न किसी का साथ है, तो ही मुझे बचाएगा मेरे तरफ को देखिन। और आखिरी मिसरा सुन लो, आखिरी सुन लो और बाप को बेटा सुने सुनो बेटा मोर बेटा दिला छन जे भी पहन पहन, जब बस इतनी सी गुजारिश है, अरे कभी जो वक्त मिल जाए, कभी जो वक्त मिल जाए, तो मेरी तो मेरी तो मेरी कब्र पे आकर कोई सूरत सुना देना, तो मेरी कब्र पे आकर कोई सूरत सुना देना। अच्छा किसरा कोने सुनी ना वाकरा कोने सुनी ना, अच्छा कोजा ওর বাবা মা দেখ পাগেননি, দফন হয়ে গেল, কফন হয়ে গেল, গোসল হয়ে গেল, ওই औरतটা ওর বাপক দেখ পা যাচ্ছেনি, চার যেছে 1-4 সাল বাদ ওর প্রাণের স্বামী হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ। মা বললা শুনো ওয়াকের ওইটা খতম কইরো, আবার প্রাণের স্বামী বাহার থেকে ঘর হল, ঘর বল মা বললা তোমার শুনেলো তোমার স্বামী যখন হাল বহেন ওসিয়ে তোমরা पंखान को भी हुका दियन, वा यदि पसीना पसीना है गए या पंखान हुका दियन, तुमा वात देखे को भी मुस्कुरा दियन, तुमा मुस्कुराबेन हाल खान यदि बेसी टाइम तक बहे दिए, और यदि पुढे की बी टाने लिए, और यदि पान खाते देरी है गए, चा पीते देरी है गए, बेला रात यदि हाल लगे तो कभी हाल बोझिलो ना दिको पुरजिलो তে হাল বজিলো তে ধান কাটছিলো তে রপা রোপছিলো না কি করছিলো তোকে মালুম নাই কানা, রাত কাটতা গায় নাই, শাক নাই, মাছ নাই, গোশ নাই, দিলো ঝড়পন্ডা। হায় 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 কেত গেল মাতুর দামাত, কেত গেল তোর রোজা, কেত গেল তোর যাকাত, কেত গেল তোর সদকা, কেত গেল তোর ওজিফা, কেত গেল তোর তাসবিহ, কেন তোর স্বামী তো সে স্বামী দিলা নাচ করে দিল তো। হ্যাঁ এতক্ষণ তো মারি ভাইতি এটা বলে যদি তোর স্বামী নারাজ হয়ে যা তো শুনেলে 3 রমজানের রোজা লাগাইনা সবজি লাগাইনা রোজা লাগাই কি করব, কোরআন পড়ে কি করব, তাসবিহ পড়ে কি করব, ওজিফা করে কি করব, জিকির করে কি করব, স্বামী রাজি নিছে, নামাজ কবুল নাই, রোজা কবুল নাই, হজ কবুল নাই, যাকাত কবুল নাই, সদকা কবুল নাই, জিকির কবুল নাই। আল্লাহ নবী कहते हैं कि যেই बीवी से স্বামী রাজি, नबी राजी, खुदा राजी, और যেই बीवी जनाजा पहले उठे जा, अगर स्वामी कांग खनन पढ़ लेने को है ए अल्लाह मैं इस बीवी से राजी हूँ, अल्लाह के नबी फरमाते वही बीवी जन्नती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, हजरत अल्लामा मौलाना शमसुज़्ज़मान साहिब, नारे तकबीर। अल्लाहु আকবার। ছেড়ে যাবে দুনিয়া মায়ার বন্ধন তরিয়া, ইজরাইল আছে সামনে বসিয়া রে বসিয়া, মাটির পিঞ্জিরা ভাঙ্গিয়া জড়িয়া, একদিন যাইবে পাখি ওড়িয়া, ছেলে মেয়ে আসিয়া কোলে লিবেন তুলিয়া, ছেলে মেয়ে আসিয়া কোলে লিবেন তুলিয়া, চুম্বন খাইবেন চোখের পানি গো ছাড়িয়া, মাটি ওজনে হচ্ছে আমার জানটা খাই যাবে খালি কি
বাপরে বাপ আমার বেলকানি গেল আল্লাহু আকবার জোরে কয়েকবার সুবহানাল্লাহ বলা দিবানা বলতে দিবা বাবুরে ইগুদি বলে লুয়া ওসমান কদি শুনে লো এরা যে তকরি ভিল্লা যে আমার অত কোন ধরি লগে মা আবার স্বামী হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ মা বইল্লা বসিয়েন আমি ফাতেমার বারে কোবাইছে খাতুনে জান্নাতের সিরাতের উপর বলবাইছে লেকিন টাইম নিচে দুজন করে আওছে এটা বাকিটা শুনে লো বারে স্বামী ওসিল শুনো মা যখন তোমার স্বামী ঘর আসবে হাল বয়ে ওসুক রপার উপে ওসুক ওই তকতে কাম কাজ তে ওসুক বাজার থেকে ওসুক লেকিন তরিকা আইডা এ স্বামীর চেহারা দেখে নে পहले बीवी मुस्कुरा दिवा चाहिए कहने स्वामी कौन परेशानी छिल कौन उलझन छिल कौन जे आपत छिल अगर जिकी बीवी मुस्कुराई दिलो तो बार दिल लाइक दिन नरम है गेल जोरे को सुभान अल्लाह पहले तो मुस्कुरा दिवा होवे और यदि झोसे गए तो पंखा हान लिवा होवे नेकी कद में नेकी कद में बुराई ये पंखा हान ले बार पर हुकाई दे बार स्वामीटा दिल पिघले गेल बाप रे मारा नेक बीवी मोर कहने पंखा हान मोर को दे जे हिलाई दिछे और फिर 22 तारक पर जल्दी করে একটা পানি দূরে এনে নেব আর এনে স্বামীকে দে अगर স্বামীকে রাজি করবা চাচি নামাজ গান বাত পা চাচি রোজানা বাত পা চাচি जिक्र बात पा चाची अजकार बात पा चाची स्वामी राजी तो नबी राजी खुदा राजी अब सुनो मां तुमा खामा कोई এটা वाकया सुने लो এই বিকুদি ইজমিরান से सुने लो তার বাদ কি হবে हां आप मुनी साहब उस पे वार्ता में सुनेन एक बार चोरी शरीफ पढ़ो के गोगते पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सैयदना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीअना सैयदना मौलाना मुहम्मद वला आली सैयदना मौलाना मोहम्मद अलीम कौन के डाकिया नाथ पढ़वा के लेवल टाइम लगे मां बोले पड़े बाकीটা শুনে লো और স্বামী ওসিল পাহাড় থেকে হোসেন আর বিবি বাড়তি থেকে মুস্কুরা দিলে पंखा खाना पर हुका दीछे एक लोटा पानी ले दिल्ली कोई बीबी लोगो আবার স্বামী বা কচে মোর পানের বিবি বল মিদে পাহাড় থেকে ওসনো দেখ হালচাল কি ছে কচে সব ঠিক ছে কচে বস্তির হালচাল কচে সব ঠিক ছে কচে ওরস পরস কচে সব ঠিক ছে কচে এইটা কথা কহ দি মোর শ্বশুরালের হালতটা কহ দি আই যখন এইটা কথা কহ দিয়ে ওই গুনামা আঁসু বাহাবা শুরু করে দিলে ওই গুনামা চোখ থেকে আবার আঁসু ঝরঝর করে পড়ছে কচে মোর স্বামী কানে চার কচে মোর স্বামী মোর প্রাণের বাপ দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করে গেল দুনিয়া থেকে চলে গেল কচে ফে কাঞ্চি করে কচে স্বামী মোর বাপ আমি দেখবা পাননি কচে হ্যাঁ কচে তানে কে তোমা याद করো যে গুনা তোমা বাহার যাচিলেন তোমরা কইলেন যে তোমা আমার চাহার দিওয়ারি সে বাহার না জান আমার তোমার হুকুমটা মানেছি স্বামীর দিলটা মহল কচে মোর নেক বিবি मोर बाटा माने है नती तोर बाप दुनिया থেকে চলে গেল लेकिन ती गेलोनी अब हम मालिगार मां बोइला कोवा चाची हतकर मां बोइला से हमर सवाल छे একটা मां बोइल हमर बताई दो যে बाप যদি মরে যা স্বামী যদি মানা করে দে তে কোনটা এক নম্বর মা আছে যে রোগে রোবে अगर रोके जाते जलसा कामयाब जुरे को सुभान अल्लाह यही तो बातটা आप कहे कांचार कहे ओहो मोर प्राणेर बीबी मी तो से খুঁজছু কচে খুঁজছেন লিখি কি আরো বাত এইটা শুনেন কচে কি আরো বাত কেনে যে মোর বিবি মোর স্বামী মোর বাপের কবরটাতে আগুন নিকলিতে কই কই দেখিয়ে মোর বাপের কবরটাতে আগুন নিকলিতে দেখিয়ে এইখানে বেশি করে আর কানেছি স্বামী কি হবে কচে নেক আর নেক স্বামী ছিল আর নেক বিবি ছিল নেক স্বামী ছিল नेक बीवी थी कौचे बीवी जासे स्वामी राजी जय बीवी से स्वामी राजी कोई बीवी से नबी राजी जय बीवी से स्वामी राजी कोई बीवी से खुदा राजी जय बीवी একটা কাম করো তোমরা পাক সাফ হয়ে যাও মুসাল্লা খান বিছাই দাও 2 রাকাত নফল পড়ো তোমরা উদর দোয়া করো আমরা ইধর দোয়া করছি তোমরা উদর দোয়া করো তকরির খান सुनबा ছোট मालूम আছে लेकिन बात बहुत বড় কুন্ডা বেটি शादी হওয়ার বাদ আর বাপের তানে মগফিরাতের জরিয়া বনছে নেজাতের জরিয়া বনছে বকশিশের জরিয়া বনছে ওইটা বিবি যেটা শর্টটার সঙ্গে মুক্তটু করছে ওইটা বিবি যেটা বিবি যেছে স্বামীটার সঙ্গে উচ্চ নিচ বাত বলছে স্বামীটার ঝিপাছে স্বামীটার কামাইর পর সবন্ন করছে ওই আর বাপের মগফিরাতের জরিয়া বনবে না কি
কিতাবত কি লিখেছে কচ্ছে ওর স্বামী কচ্ছে বিবি কি উদর দোয়া কর মি ইদর দোয়া করছু দেখ নি দোয়া করছু তো দোয়া কর উমিছে আল্লাহ তোর বাপের মোর শ্বশুরের কবরের আগুনটা ঠান্ডা করে দিবে জোরে কও সুবহানাল্লাহ ঠান্ডা করে দিবে স্বামী ইদর দোয়া করছে বিবি উদর দোয়া করছে আল্লাহর রহমত খালি বাহানা तलाश করছিল रहमत हक बहाना मिजोयत खुदा की रहमत बहाना तलाश कर रही थी ওইনে কি হল জানেন আল্লাহ তাআলার যে আযাবের ফেরেশতা ছিল আযাব দিয়ে মুতায়েন করে দিল আল্লাহ কহে कि मैं तो उस बंदी से ওটা আরো সে আল্লাহ খুশ হয়ে যার স্বামী রাজি তোমার স্বামী কহে আল্লাহ মোর শ্বশুরের আগুন খান কবরটা ঠান্ডা করে দে মোর বিবি से मी राजी छु मोर बीबी से ए नबी की राजी है जा ए खुदा की राजी है जा अल्लाह ताला और बापेर কবরটা আগুন দূর করে রহমত বর্ষা দিলে জোরে কও সুবহানাল্লাহ রহমত বর্ষা দিলে যা সবর করবে ওয়াই না আজাদি বলে মোর বাপ 6 লাখ টাকা দান দিয়ে মামুলি না সোচি কম না 5 লাখ টাকা দান দিয়ে আমি তো কি বুঝবে বুঝা পাছেন না এই সমচে গড়ে মা বইলা না বে পাঁচ বাদ এমন কে কি আনিছে নামাজ আর রোজা জালসা শুনে কি করব আল্লাহ আল্লাহ আবসো ইবতি দুরশরী পড়ো আমরা থেকে 1.5 ঘন্টা আছে না নাকি 1 ঘন্টা বলছি लेकिन 1.5 ঘন্টা হয়ে গেল বাও একবার হ্যাঁ अल्लाह अकबर अलिम गन के डाकिया अलिम गन के डाकिया अलिम गन के डाकिया गरम पानी कराइया अलिम गन के डाकिया गरम पानी कराइया साबन मिखे दीबन गोसल कराइया रे कराइया माटीर पिंजीरा भांगिया चोरिया एक दिन जाइबे पाखी जोरिया জানাজা পড়াইয়া মুর্দার খাটে শোয়াইয়া জানাজা পড়াইয়া মুর্দার খাটে শোয়াইয়া কবর দেশে নিয়ে যাবে বাবা কান্দিয়া গো কান্দিয়া মাটির পিঞ্জিরা ভাঙ্গিয়া চোরিয়া একদিন যাইবে পাখি ওড়িয়া খতম করব না কি কইছেন কি গালান উল্টে আশারি ইসলামক দিমো দেখো ইনশাআল্লাহ হামাক কবি বলাবেন তাই ইনশাআল্লাহ ফির কবি মওজু বদলা है ना तकरीर হবে ইনশাআল্লাহ তাআলা है ना ইনশাআল্লাহ তাআলা আপনি যদি নাত শুনো আপনি দুজন মুখ করে আওয়াজ है তোমার কিন্তু তকরির শুনবা হবে হ্যাঁ ওই দূর দূর যাবেন নি যেমন মাহফিলটা একদম জমে পড়েছেন বিভূতি বসে রও তিনজন বক্তার একজন হচ্ছে বাবুরে ইয়ার কি কয় তোমার রায়গঞ্জের একজন আমার ইদর কাট বুঝেন না নি ইব্রাহিম নাকি মায়ুসিয়া ইব্রাহিম নাকি মায়ুসি না সাবির ওসিয়া মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ বাহ 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 খুব ভালো কথা না এক মুখ দিল কাক দিল বাউ মুখ দিল বা কার নাম দিল বাউ কার নামে দিল বাপেন তো বাপ ইন্তকাল হয়ে গিয়া কি अपने माँ और बाप को बेटे दुख न कभी ना देना उनके बुढ़ापे में हरगिज तुम आहा न उनकी लेना खिदमत से इनको मनाना होगा अरे जन्नत में बेशक ठिकाना होगा। ये किस्सा लतीफा बिना तमाम है। जो भी कहा गया वो आगाज़ बाब था। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर सुभान अल्लाह। हमारे बोलने में अगर गलती हो, आपके सुनने में गलती हो, इंशाअल्लाह रही हयात तो फिर मिलेंगे जिंदगी। 1.5 घंटा लगभग हेगल बाव हम हर दिन ही बोलबा जे एक आध दिन रात एक आध रात छोड़े ने बोलबा হচ্ছে যদি ইনশাআল্লাহ ফির কবি দেখা যাবে ওইসি আমার নিজের মনে কাবিলিতি বাত নিব বাদ ইউটিউব বলতেগুলা শুনো কাবিলিতি বাত আমাকে পছন্দ নাই বুঝতে পারছেন না আমরা হচ্ছে বাবু হকে ফকির তোমালার দোয়াত আমরা আমাকে কোবার মতলব যে আল্লাহ তাআলা তোমাক আমাক সাবা কইলার পর এই বাতলার পর আমল করবার তৌফিক আতা করে দাও। জোরে কয় একবার জোরে আমিন আমিন। আস্তাগফিরুল্লাহ अगर बोलबा गलती हो जाए बात सुनबात अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली अस्सलामु अलैकुम बाहुल मुस्तफा सुभान अल्लाह बाहुल मुस्तफा यार हमारे